Good morning to you all. May I just have a short introduction in the sense that what are you posted as in the GL? Which GL? I am from district Namchi. Rongit? Subdivision. Rongit, Namchi. From Namchi, sir. Okay. Your designation in the jail? Assistant subdivision. Okay, please sit down. Thank you, sir. Sir, के वो उभिनु पर्दैन पछि पछि भन्दा हुन्छ. Malvan, sir. District Namchi. Okay. Subdivision. Okay. Yes, sir. Sikkim was a project. Select is a Rongit. subject. Okay. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Subhasang Shirpa, Station Officer Rongit, so female warders. Okay. I welcome you all to this session. Hope it is useful. Although I try to prepare and try to present to you in a nutshell, I don't know how far I'll be successful in doing so because the course given to is very vast. It's a vast course. All GL administration, then they get the judicial work, non-judicial work, and so many other topics are given, so the course is very vast. I tried to prepare. I don't know how far I have succeeded. Whatever I have been able to, I'll present it before you. And don't treat this as a classroom. It is not a classroom. I will not ask questions. I can ask questions. If you don't know, say, I don't know, sir, मलाई थाहा भएन, सरले बताइदिनुहोस् भने म बताइदिन्छु. Take it very formally. In the sense that हामी यहाँ सबै सिक्नुको लागि, सिक्नु भन्दा पनि बुझ्नको लागि आएको. अहिले लेटेस्ट चाहिँ के हुँदो रहेछ हाम्रो यसमा जेल रिफर्म्सको कुरामा, जेलको बारेमा, प्रिजनर्सको बारेमा के हुँदै रहेछ भनेर हामी यो बुझ्न आएको. आज डाइरेक्टर साहबले पनि अघि भन्नुभयो त्यहाँ सो मेनी डाइरेक्सन्स, सो मेनी गाइडलाइन्स, दे आर बिङ इस्युड अलमोस्ट डे टु डे बेसिस. अनि अब कतिवटा कुरा हामीलाई थाहा हुँदैन, अनि थाहा नभएपछि पछि प्रब्लम हुन्छ. इग्नोरेन्स अलवेज लिड्स टु सम प्रब्लम्स. So it is better for us to know what the guidelines are of the government, of the courts, various courts. If we know, it will be easier for us, and working will be very easy. I know some of you are very sincere in your work. You do your work very diligently, but because of some paperwork, some lack of information, you are not able to function properly, which may be disheartening to you. So let that not happen. Before I forget, Director Sahab said that if you want these materials, you can take it. Take it with you. Mangnos, magera liएर जानुहोस्. तपाईहरुलाई asset, it will be an asset to you. धन सम्पत्ति हो यो पनि, धन सम्पत्ति के गर्नुपर्ने रहेछ भनेर गरे भने you can just consult. It will be a reference material. Sometimes you may have to educate, give some lecture, some class may be given, may be taken by you. In that you can refer to these materials. So what is being given, what materials are being provided by the academy, avail them. लैजानुहोस् तपाईले लगेर पढ्नुहोस्, राख्नुहोस्, आफ्नो साथीभाइहरुलाई पनि देखाउनुहोस्. It is an asset. Okay. With that, the first thing that the first topic for today is jail authorities को powers and functions. अब यो फंक्सन चाहिँ अब डल्लै पढ्न थाल्यो भने त यहाँ 1 घण्टामा त हुँदैन काम. त्यसले गर्दाखेरि म आई विल कट सर्ट, धेरै म यसलाई कट सर्ट गर्छु अनि आई विल ओन्ली डिल विथ द इम्पोर्टेन्ट वन्स. Now, who are the heads of, who are the authorities, different authorities under the Sikkim Jail Manual, Sikkim Prison Act, and the Prison Act? Who are the different authorities? So let us see, okay? The organization setup of prison headquarters of the prison administration and correctional service operating from operating from central prison complex Rongek shall be as follows. I don't know what is the difference there in Namchi, but this is the setup here. It may be same or it may be little less in the sense that
and there may be less prisoners, there may be less staff. So the work may be being shared by some others also. So all the staff may not be there, but some of you will definitely fit into this. So you are a part of the authorities of the jail. The Deputy Inspector General or the Senior Superintendent of Police and Correctional Services, Superintendent or additional Superintendent of Prison Correctional Services, Jailer, Sub-Jailer, Assistant Sub-Jailer, Head Warders, Warders, Accounts Clerks, Ministerial Staff and followers. Now these are the different authorities in the jail setup. So today's topic will cover your function also. Now there are authority and power of the Deputy Inspector General of Police. This is not relevant to you because senior officers will deal with them. Then we have the institutional personnel. There is another category called the institutional personnel. अघि चाहिँ दियो headquarter of the organization मा को स्टाफहरु हुन्छ. Now there is another thing called the institutional personnel. त्यसमा चाहिँ को हुन्छ भने for every person there shall be a superintendent, a jailer, a medical officer and such other officer as may be appointed by the government from time to time, who shall be under the administration control of the Deputy Inspector General, a Superintendent of Police. The institutional setup will be fixed in accordance with the size of the institution, the inmate population, workload and distribution of functions. In principle, there has to be the gathering of staff for every 6. There has to be one gardening staff, guarding staff for every 6 prisoners. 6 prisoner को लागि एउटा गार्डिङ स्टाफ हुन्छ भनेर तपाईहरुलाई सायद त्यो रुल थाहा नै होला. Now the duties of prison officer भनेर दिएको छ, and the duties are as many as thupro छ duty. There are so many duties are given and they are already printed. Probably you have the jail manual, so I did not read through all this to say what are your duties, what are your individual duties in the day-to-day administration of your work. Then head water पनि भन्नुभयो यहाँ कसैले? Yes sir. Head water? Yeah, you are there. Okay, you are one of them, very important. Head water को अलिकति important रहेछ, म अलिकति पढ्दिन्छु. It shall be the duty of every head warder to, number 1, superintend the warders subordinate to him. He shall certify himself that each sentry known and understands the orders for the post, assist in every possible manner in the management of the prison, in the prevention of any escape and maintenance of order and discipline amongst subordinate officials and prisoners, comply with the requirement of all laws, regulations, rules, directions and orders for the time being in force to the duties which he has to perform, obey the orders of all the officers superior to him, open in the presence of jailer or a subordinate officer the sleeping wards cells each morning and count the prisoners, and also to count each and lock in the prisoners in their respective ward cell and the compartments at the prescribed time each evening in the presence of the jailer or subordinate officer. He shall report immediately to the next senior officer and matter of importance which has come to the notice. Distribute the prisoners who are liable to labor each morning to their respective work groups. Issue all necessary tools, implements, raw materials and other articles required for the day's work and to make a record of all such articles so issued.
collect all such articles after the period prescribed for the work, and over each evening he shall satisfy himself that all the articles issued have been duly returned to him, check and measure the task performed by each prisoner and note the same in the labor register, cause all grating doors and the like to be secured and satisfy himself from time to time that they are secured, cause all bamboo settings, poles, ladders, ropes and other articles which can facilitate the escape of the prisoner to be removed and placed beyond the reach of the prisoner. Keep constantly moving about while on duty among the prisoners, supervising the work and discipline of the keeping the warders and convicts functionaries on alert. The superintendent the use of the toilet. Superintendent that the use of the toilet and all bathing places and feeding parades give effect to any punishment drill ordered by the superior officer. These are your main your main duties. So I just read it out to you. Besides this, there may be numerous duties you may be performing on day-to-day basis, which may have been included here, which may not have been included here, or which will be included in due course. But these are your main functions. This post is an important post so far as the hierarchy of police, jail personnel are concerned. Then this medical officer is also a functionary, is also an authority under the jail manual. Now I'll read some of his. This medical, you are not directly, you are not medical practitioners, you do not know much about it. So I'll just read it to you. What are the duties and functions of this medical officer who is present in the jail, who is supposed to be present in the jail, who is supposed to be running a unit there, who is supposed to be regularly visiting there. What are his duties and functions? The object of medical administration in prison is mainly to restore and maintain the physical and mental health of the prisoners and to keep up the general hygiene and sanitation of the institution to the satisfaction standards. He will be subject to the control of the superintendent and shall perform the duties as may be directed by the superintendent or as may be prescribed by the rules. There shall be at least one whole-time medical officer for every institution, that means every prison, which has a population up to 150 prisoners. When there are more than 300 prisoners, necessary additional staff shall be provided. The medical officer in the prison shall be appointed by the health department on deputation basis. It shall be the duty of the medical officer to visit the prison once a day, except on holidays. He shall visit every part of the prison and its premises frequently. He shall take all such measures as may be necessary for maintenance of the prison and its surroundings in a thoroughly sanitary state and the prisoners in sound health. Wherever the medical officer has reason to believe that the mind of the prisoner is likely to be injuriously affected by the discipline or treatment to which he is subjected, the medical officer shall report the case in writing to the superintendent, together with such observation as he may think proper. The report with the order of the superintendent thereupon shall forthwith be sent to the Deputy Inspector General, Senior Superintendent of Prison for information. In every prison there shall be a medical care unit or a proper place for reception of sick prisoners. The names of prisoners during desiring to see the medical officer or appearing out of health in mind or body shall without delay be reported to the officer in immediate charge of the such prisoner to the jailer. The superintendent and the jailer along with the medical officer shall ensure that the psychiatric or counselor visits the prison in regular basis. He shall maintain a history ticket of lunatics, depressed and mentally unstable prisoners. The psychiatrist shall make proper entries regarding the progress of such patient
and whether they need to be incarcerated in separate cell. He shall also make a regular check of all the prisoners to ascertain their mental condition, accordingly advise the jailer as to the level of work of the prisoner should be made to perform. The duties of medical officer shall be as under, namely, he shall visit. Medical officer daily basis he shall visit the person and cover prison and cover every matter connected with the health of the prisoners, their treatment when sick, and their sanitation and hygiene of the prison. He shall make a full medical inspection of all the prisoners once a month or as and when called for. In an epidemic or unusual sickness prevails or any serious case of illness occurs, he shall visit the prison or as often as possible. He shall segregate and isolate serious infectious disease suffering patients. He shall ensure the medical need of aged prisoners in terms of care, dental care, psychotherapy, and regular clinical testing. Diabetics. He shall organize de-addiction program for such prisoners who are known to be drug addicts. He shall fortnightly weigh all the prisoners and record their weights and mark on the prisoners and are persistently losing weight. He shall inspect the supply trenches ground and report and defects to any defective to the superintendent. He shall inspect the kitchen daily and feeding parade frequently and see the standard of cooking and the hygiene maintained. He shall attend to all members of the prison staff and their families who reside in the prison premises. He shall keep a proper account of medicines, instruments, keep poisons separate from other medicines, properly labeled under the lock and key, examine the medicines in store from time to time to ensure himself that they are in a fit condition to use, and submit for the sanction of Deputy Inspector General, Superintendent of Prison, yearly indent for medicines. So these are the exact works to be performed by the medical officer. There are other functions also which you will be performing, and I will be coming little later. There again, so far this is medical officer. Now, it takes a lot of time and it's not possible to follow also. So I will now cut short the matter so that you understand and you can grasp the subject. Now, the administrative work of the jail authorities in prison, as per the provision of the Prisoners Act 1894, Sikkim Prison Act 2007, and Sikkim Prison Manual 2010, and CRPC 1973 are detailedly provided on Rule 33 to Rule 489 of the Sikkim Prison Manual 2010. These being routine works of jail authorities, details provided for the same are not being read here. पढ्यो भने यहाँ पढेर केही फाइदा छैन. We can read तपाईले घरै manual पढेर पनि भइहाल्छ, and there is nothing so difficult that you don't understand that, and it will not be possible for you to grasp whatever I read here. So यति मात्रै याद गर्नु. The provision is Rule 33 to Rule 489 of the Sikkim Prison Manual 2010. These are the administrative works of jail authorities. Then the next is the functions of a medical officer. One of the institutional personnel is in prison are provided for at Rule 5.01 to 5.15.12.
of Sikkim Prison Manual 2010. Yo the medical. In so far as judicial functions of the jail authorities are concerned, the same can be found at rule number 9.10 to 9.14 in matters of remission. 9.05 to 9.09 of prison 9.09, these are also remissions. Then prison offences, rule 65 to 66 of the Prison Act 2007. Then duty of jail superintendent in facilitating convicts to file appeals and petitions. Now this is a very important function of the jail superintendent. He has to facilitate the filing of appeal by convict. Because a convict also has a right of appeal, he has all the right of legal remedies available to him upon conviction. Now the jail superintendent has to facilitate in the sense that as soon as the accused, because you all know that when an accused is convicted, when an under trial is convicted of an offence, a copy of the judgment is immediately given to him. So whoever is escorting him on the relevant day, whichever jail staff is escorting him, he should ensure that a copy of the order, judgment is given to him. And then that judgment should reach the superintendent on the very same day. If possible, otherwise, on the same day it should reach him. And तपाईँहरुको विचार त्यो जुन आउँछ नि एस्कोर्टहरु उहाँलाई कतिवटा कुरा थाहा हुँदैन. अब के हुन्छ भने एक्चुअली हाम्रो यो उसमा चाहिँ एपिलहरु फाइल गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने समटाइम बिकज देयर इज अ लिमिटेसन पिरियड इज देयर 30 days 60 days limitation period is there, and this limitation period starts counting from the date on which you received a copy of the judgment. Supposing the judgment is delivered today and I receive a copy only after 7 days, in the meanwhile I don't apply for it, then I will not get the advantage of the 7 days delay. But if immediately the copy is applied for, supposing diena court le diena are pani, then through, because every under trial is now provided with the defense counsel, the defense counsel can make an application on the same day, please give me a copy of the judgment. So that what happens is, so the date of application, date of judgment, okay, date of application is there on record that it was made on the same day by the defense counsel. Then supposing he does not get the copy for 1 week, then at least the delay of 6 days from the date of application for certified copy till the receipt of the certified copy, that is excluded from the period of limitation, so that the accused gets the benefit. Otherwise यहाँ के हुन्छ भने यहाँ तपाईहरुलाई एउटा यो पाउँछ, you get a copy of the judgment. It is simply it bears the certification of the पेशकार यो correct हो भनेर. But it doesn't say when the judgment was pronounced. Okay, the judgment pronounced माथि date एउटा हुन्छ भइहाल्छ. When the judgment was ready, when it was supplied to the accused, यो सबै त्यहाँ हुँदैन, त्यो जजमेन्टमा हुँदैन. And these are the things you have to show to the authorities, higher authorities, appellate authorities, when you are asking for condonation of delay. यति दिनको ढिलो भयो प्रेजेन्ट गर्नुको लागि, यो चाहिँ डिले चाहिँ कन्डोन गरिदिनु, माफ गरिदिनु भनेर. अब त्यो गर्नुको लागि चाहिँ के चाहिन्छ भने we must show that there is no fault on our part. हामीले त टाइममै एप्लाई गरेको थियो, कोर्टले हामीलाई 6 दिन 7 दिन दिएको थियो, त्यसले गर्दा 67 डेज डिले छ, त्यो चाहिँ कन्डोन गर्दिनु भनेर त्यसरी कन्डोनेसन डिले पाउँछ. तर एउटा कुरा के भने दिस कन्डोनेसन डिले इज नट अ म्याटर अफ राइट. अब यो पाउँछ भन्यो भने केही थिएन नि, अब ढिलै गर्दा पनि हुन्थ्यो होला. इट इज नट अ म्याटर अफ राइट. इट अल डिपेन्ड्स अन फ्याक्ट्स एन्ड सर्कमस्टान्सेस अफ इच केस, whether we were vigilant, whether the accused was vigilant, whether the defense counsel was vigilant, whether they took all the steps that were necessary to be taken. यो सबै कुरा हेरेर मात्रै कन्डोनेसन हुन्छ. अब कन्डोनेसन भएन भनेदेखि चाहिँ द एपिल इज dismissed for having been filed beyond the period of limitation, barred by limitation. The bichara accused, he will suffer. उसको एपिलै हुँदैन.
अब हायर कोर्टमा त्यहाँबाट हायर कोर्टमा अर्कै ठुलो सुप्रिम कोर्टमा जाउँ भने पनि सुप्रिम कोर्ट विल से द्याट अब तिमी त ढिलो भएको रहेछ, your appeal has not been dismissed on merit, it is dismissed on delay, there is a delay which is not explained, हामीले पनि त्यसमा केही पनि गर्न सक्दैनौँ भनेर they may also not be able to help you out. So बिचरा त्यो accused will suffer. अब अरू केही गर्न पनि सक्दैन, अरू रातभरि अरू प्राइभेट लयर मान्छे भएको थियो रातभरि कुदेर के गरेर पनि उसले लयर ल्याउँथ्यो होला, के गर्थ्यो होला, ऊ गर्थ्यो होला, अब त्यो पनि उसले गर्न सक्दैन, हि इज इन कन्फाइनमेन्ट. सो त्यसले गर्दाखेरि सुप्रिन्टेन्डेन्टको ड्युटी हो द्याट हि हेज टु फेसिलिटेट फाइलिङ अफ एपिल बाई द एक्युज अन हिज कन्भिक्सन. अब त्यसको लागि सुप्रिन्टेन्डेन्टको अर्को ड्युटी पनि छ. सुप्रिन्टेन्डेन्ट हेज टु टेल द कन्भिक्ट द्याट he has got a right of appeal. एउटा कुरा उसको एपिल गर्ने राइट छ, एपिल गर्न चाहन्छ भने एपिल गर्ने राइट छ. तर मैले यहाँ एउटा चाहिँ मैले बुझिनँ, सबै पढेँ, बिचरा त्यो अब एक्युजले जजमेन्ट पढ्न सक्दैन, इङ्ग्लिसमा हुन्छ पढ्न सक्दैन, पढ्यो भने आधी उधी पढ्छ होला, उसको साथीहरू कसैलाई देखाउँछ होला, बट त्यो चाहिँ डेन्जरस हो. अब यो जजमेन्ट चाहिँ कसले उसलाई बुझाइदिने भन्ने प्रोभिजन चाहिँ छैन रहेछ यहाँ. बट द सुप्रिन्टेन्डेन्ट हेज टु टेल हिम द्याट तिम्रो यसरी कन्भिक्सन भएको रहेछ, यति these are the sentences meted out to you in the conviction order. So this is your condition, this is your fate of your case, but you can appeal, you have a right of appeal. तिमी appeal गर्न सक्छौ within 30 days. त्यहाँदेखि if it is to the तल्लो कोर्टमा हो भने 30 days, तल्लो कोर्टको जजमेन्ट 30 days, हाई कोर्टमा हो भने 60 days, त्यहाँ तिमी appeal गर्न सक्छौ. And then for appeal you will be entitled to a legal aid lawyer. तिम्रोमा लयर आफ्नो प्राइभेट गर्न सक्ने तिम्रो क्षमता छैन भने you will be entitled to a legal aid lawyer. You can apply to the legal service authority, you will get a lawyer भनेर. अब उसले त कहाँ एप्लाई गर्छ, माथि कन्फाइनमेन्टमा छ. सो द सुप्रिन्टेन्डेन्ट विल हेभ टु मेक एरेन्जमेन्ट्स फर एप्लिकेसन फर एप्लिकेसन अफ अ लयर, एपोइन्टमेन्ट अफ अ लयर. ही विल बी एपोइन्टेड अ लयर. त्यहाँदेखि डिफेन्स काउन्सिल वाट एभर, त्यहाँदेखि डिफेन्स काउन्सिल should be handed over a copy of the उसको judgment defense काउन्सिललाई दिनुपर्छ. he will read through the judgment, he will suggest whether there is any ground for appeal. अब सबै केसमा एपिल हुन्छै भन्ने छैन. in some cases there is no scope for appeal. एपिल गर्न पनि सकिँदैन, फाइदा पनि छैन. अब त्यसै ट्राईको लागि जान भनेर त कसैले एडभाइस पनि गर्दैन unless the defense lawyer is sure that there is a room for appeal. because एपिलको लागि पनि त ग्राउन्डहरू देखाउनु पऱ्यो नि. ग्राउन्ड पनि अब भ्यालिड लिगल ग्राउन्ड देखाउनु पऱ्यो, चाहे 2टा ग्राउन्ड देखाउँ चाहे 5वटा ग्राउन्ड देखाउँ, भ्यालिड लिगल ग्राउन्ड देखाउनु पर्छ एपिलको लागि पनि. सो द डिफेन्स काउन्सिल विल रिड थ्रु द जजमेन्ट. इफ देयर इज गुड ग्राउन्ड फर एपिल, एटलिस्ट एउटा एपिलेबल ग्राउन्ड छ भने, सो द डिफेन्स काउन्सिल विल प्रिपेयर द एपिल एन्ड द सेम विल बी फाइल्ड. इट विल बी हर्ड, इट विल बी डिस्पोज अफ. अब हर्ड डिस्पोज अफमा पनि टाइम लाग्छ, बिकज उतापट्टि हो स्टेटले पनि उनीहरूको रिप्लाईहरू फाइल गर्नुपर्छ. दे अल्सो हेभ टु पार्टिसिपेट इन द हियरिङ, सो इट विल टेक सम टाइम. सो बट द सुप्रिन्टेन्डेन्ट विल हेभ टु किप ट्र्याक अफ द होल थिङ. के भयो, आज के भयो, भोलि के भयो, कहिले डेट भयो, when the judgment will be pronounced, you will have to keep a track of all this. I don't know how you keep the track through the water, त्यो के अरे एस्कोर्टरको थ्रुबाट गर्नुहुन्छ कि कसरी गर्नुहुन्छ मलाई थाहा छैन, बट यु हेभ टु किप अ ट्र्याक अफ द केस, वाट इज ह्यापनिङ. नभए के हुन्छ भने अब अन्डर ट्रायलको केस हो, त्यत्तिकै मान्छेले बिर्सिदिन्छ एन्ड हि इज देयर ल्याङ्ग्वेजिङ इन जेल. उसलाई लाग्छ एपिल भएको छ. समटाइम द डिफेन्स लयर फल्स इल or his relative fall ill, he goes out of station, he is not there for a month together, then it is त्यतिकै रहन्छ उसको एपिल. He is languishing there. Therefore, the superintendent has to keep track. He has to expedite the appeal also. त्यहाँदेखि सपोजिङ उसले उसको राम्रो भयो, एपिल एपिल सक्सिड्स, द सुप्रिन्टेन्डेन्ट विल हेभ टु इन्फर्म हिम तिम्रो एपिल सक्सिड भयो, तिमी जान सक्छौ, यु हेभ बिन डिस्चार्ज नाउ. त्यहाँदेखि एपिल सक्सिड भएन भने पनि उसलाई भन्नु पऱ्यो एपिल सक्सिड भएन, अर्को लेभल अफ तिम्रो एपिल गर्नु सक्छौ तिमीले. त्यसको लागि पनि सेम प्रोसिजर, यु विल बी गिभन लिगल एड काउन्सिल, यु हेभ अ राइट. So all these things the superintendent has to do, facilitate the filing of appeal, revision, or के petition file गर्नुको लागि superintendent has to do it.
यो त यहाँ तपाईँको यो पुरा डिटेलली दिएको छ उहाँको यो फङ्सन त। सुप्रिटेन्डेन्टको यो फङ्सन त पुरा दिएको छ। रुल यो म पढ्दैछु, सिक्किम प्रिजन म्यानुअलमा रुल 2135 देखि लिएर 2156 सम्म छ उहाँको यो लिगल एडको। एन्ड इट्स इम्पोर्टेन्ट, दिस इज लट अफ एम्फोसिस गिभन टु दिस एस्पेक्ट अफ द म्याटर। सो अलिकति म यो पढिदिन्छु ल। यो 2135 देखि लिएर 2156 सम्म चाहिँ यो लिगल एडको म्याटर चाहिँ म अहिले तपाईँहरूलाई पढिदिन्छु। दिस इम्पोर्टेन्ट। यो चाहिँ यसरी हाम्रो सुरु गर्छ। प्रिजनर्स एप्लिकेसन फर प्रिफरिङ एपिल, copy of judgment, revision and special leave may be forwarded to the superintendent to the proper authority without delay. The designated welfare officer of the prison will follow up all such appeal cases in concerned court or appellate authority without delay. The welfare officer is directly responsible in the matter. Welfare officer पनि हुन्छ जेलमा, वेलफेयर अफिसर छैन। यहाँ रोङ्गेमा पनि छैन, यहाँ रोङ्गेमा वेलफेयर अफिसर छ छैन? ओके ओके ओके, त्यो सुप्रिटेन्डेन्टले गरिहाल्नुहुन्छ। द डेजिग्नेटेड वेलफेयर अफिसर अफ द प्रिजन विल follow up all such appeal cases of the concerned court or appellate authority without delay. The welfare officer is directly responsible in this matter. No appeal lies from a sentence passed by a court martial under the Army Act 1950. The prisoner has a right to submit one petition only against the judgment or sentence for disposal by the higher authority to whom she is authorized to apply. Appeal or petitions addressed to the government of India or to any civil authority shall be forwarded from the center headquarters of the concerned armed forces for disposal. You know that मिलिट्री कोर्ट मार्शल भएको मान्छेहरूलाई पनि त्यहाँ पठाउँछ प्रिजनमा भनेर। कोर्ट मार्शलमा चाहिँ एपिलको प्रोभिजन छैन रहेछ। बट इफ यु वान्ट्स टु सबमिट सम रिप्रेजेन्टेसन टु हिज अफिसर सुपिरियर्स ही क्यान डु इट थ्रु द जेल। आई थिङ्क द सेम प्रोसिजर विल फलो। The jailer shall entertain ascertain whether a prisoner desires to file an appeal or not and record it in the convict register and on the history ticket of the prisoner, and the prisoner shall be requested to sign the history ticket or affix his left thumb impression thereon. अब यसरी तपाईको यस्तो जजमेन्ट आएको छ भनेर उलाई भनेपछि चाहिँ उसको हिस्ट्री टिकटमा उसको सिग्नेचर पनि लिनुपर्छ। हिस्ट्री टिकटमा मेन्सन पनि गर्नुपर्छ ही हेज बिन एप्राइज अफ द जजमेन्ट, उसको सिग्नेचर पनि लिनुपर्छ। सो द्याट लेटर अन ही क्यानट से द्याट मलाई त कसैले बताएन भनेर भन्ने उसले मौका चाहिँ नपाओस्। अन्डर आएको त कारण छ, आई कम लेटर किन यस्तो गरेको भनेर। Under section 383 of the Code of Criminal Procedure 1973, an appellant who is in a prison may present his petition, appeal and the documents accompanying to it to the superintendent, who shall thereupon countersign and forward them to the proper appellate court at the government cost. सबै डकुमेन्टेसनहरु गभर्नमेन्ट कस्टमा हुन्छ। Any communication of appellate order shall be communicated to the prisoner concerned by the jailer, who shall enter all the order or certificate to this effect that it has been so communicated. All prisoners shall be allowed to receive यो त सो पहिलेको कुरा आयो, त्यो परेन। त्यहाँदेखि application for certified copy of the judgment, application for a copy of the judgment रहेछ। If the copy of the judgment is not received by the prisoner, the jailer shall immediately address the court on his behalf for sending its transcript. In the event of any such transcript of the judgment being sent to the prison authorities for delivery to the prisoner by the appellate revision or other court, the official concerned shall get the delivered to the prisoner and obtain a written acknowledgement thereof from the prisoner. So therefore, supposing त्यो जजमेन्टको डेटमा फर सम रिजन ढिलो भयो के भयो
that typingहरू हुनु सकेन, कपी निकाल्नु सकेन. There are some eventualities. The rule is that it must have, it should be given to the convict on the same day. Sometimes it is not possible, may not be possible also. And so in that case, if judgment is not received, conviction भएर त आयो मान्छे judgment receive भएको छैन भनेदेखि the superintendent has to make an application for copy of the judgment. उता त त्यो अरूमा त त्यो रिमान्ड अर्डरहरू केमा लेखिहाल्छ, यो उसलाई यति दिनको कन्भिक्सन भएको छ, यतिमा राख्नु भनेर फाल्टै रिमान्ड अर्डर भइहाल्छ. इन द्याट तपाईँले राखिहाल्नुहुन्छ. त्यहाँदेखि so far as appeal etc. is concerned, the superintendent has to make an application for certified copy of the judgment, and this has to be done immediately without waste of time. Because even if superintendent makes delay of 1 day, and if something happens because of that 1 day delay, then the officer concerned will be responsible. So this is very important. The prisoner to be assisted in preferring appeal. Where the prisoner seeks help to file appeal or revision petition, every facility for exercise of the right shall be provided to the prisoner by the superintendent of prison. अब special leave to appeal मा पनि त्यस्तै हो. Exclusion of time taken in obtaining copy of judgment त्यही हो. Supposing अब तपाईं judgment को लागि त्यो दिन पाएन, next day you apply, that 1 day delay will be condoned. If 2 days delay is there, it will be condoned. But the superintendent will ask, why on the second day, why on the third day, why not second day, why this delay of 1 day भनेर he will be asked. I'll tell you, म तपाईलाई एउटा भन्छु. एउटा यहाँ there is a case here, case law. I'll try to give you the case law also. Case law also म तपाईलाई दिन्छु कि एउटा के भएको रहेछ भन्दाखेरि in one case probably of Karnataka, the convict he was sentenced to death imprisonment. उसलाई death imprisonment पायो. तब death imprisonment पाइसकेपछि त तपाईहरुले के गर्नुहुन्छ? उसलाई सेग्रिगेट गरेर कन्फाइनमेन्टमा, सलिटरी कन्फाइनमेन्टमा राख्नुहुन्छ. त्यहाँदेखि त्यसको आफ्नै प्रोसिजरहरू छ. सलिटरी कन्फाइनमेन्ट कति दिन राख्नु सक्छ, के हुन्छ, कसरी गर्नुपर्छ भनेर त्यसको सेपरेट प्रोसिजर छ. So he was kept there. Now अब यो डेथ सेन्टेन्स पाएको मान्छेहरु के हुन्छ भनेदेखि they can file, they have got 2 legal remedies available. They can file they can file appeal. They can file appeal, and then they can also file a review before the government. Review गरिदिनु यो यस्तो भयो भनेर. Because डेथ सेन्टेन्स पाए भने त अब कन्फर्मेसनको लागि हाई कोर्टमा पनि जानुपर्छ. हाई कोर्टमा पनि जानुपर्छ त्यो डेथ सेन्टेन्स कन्फर्मेसनको लागि. सो त्यहाँदेखि अब हाई कोर्टले सपोजिङ गरेन, एन्टरटेन गरेन, डेथ सेन्टेन्सलाई कन्फर्म गरिदियो भने देन द कन्भिक्ट हेज द राइट अफ मर्सी पिटिसन बिफोर द गभर्नर. मर्सी पिटिसन पनि लाग्छ. रिभिजन पनि गर्न सक्छ. हाई कोर्टको अर्डरको अगेन्स्टमा रिभिजनमा पनि जान सक्छ सुप्रिम कोर्ट. रिभिजन इन द सेन्स कि यो लिगल पोइन्टहरू हाई कोर्टले कन्सिडर गरिदिनु भएन, यो लिगल पोइन्ट कन्सिडर नगर्दाखेरि मलाई इन्जस्टिस भयो, सो सुप्रिम कोर्टले यो लिगल पोइन्टहरू कन्सिडर गरिदिनु भनेर लिगल यो के रिभिजन पिटिसन फाइल गर्दा पनि हुन्छ. तर यहाँ चाहिँ के रहेछ भने मर्सी पिटिसन चाहिँ पहिल्यै मर्सी पिटिसनको लिमिटेसन चाहिँ 7 days हो, 7 days रहेछ. त्यो रिभिजनको लिमिटेसन चाहिँ 1 month हो समथिङ. सो अब यो कन्फ्युजनमा द्याट पर्सन रिमेन इन जेल फर 500 and something days एक्स्ट्रा. न उसलाई ह्याङ गर्यो, न उसको डेथ सेन्टेन्स एक्जिक्युट गर्यो, न अगाडि रिभ्यू, न यो मर्सी पिटिसनले अगाडि बढ्यो, न रिभ्यू पिटिसनले अगाडि बढ्यो. त्यतिकै त्यो मान्छे 500 कुनै कति दिन त्यहाँ फसेछ, त्यो पनि कन्फाइनमेन्ट. सो दिस थिङ केम टु द नोटिस अफ द Honorable Supreme Court in some appeal में आयो अनि it came to the notice of the Honorable Supreme Court. Honorable Supreme Court ले यति सारो खेरेर यो केसमा इन्क्वायरी गराएको छ. Honorable Supreme Court made inquiries to the district judge in that area, Karnataka. Personally, you go to the jail without telling the jail authority that he is coming. He will inquire के भएको रहेछ, यो उसलाई त्यहाँ भनेको, उसलाई त्यो जजमेन्टले चाहिँ आएको छ भनेर भनेको थियो कि थिएन,
उसको हिस्ट्री टिकटमा उसको सिग्नेचर लिएको थियो कि थिएन, रिभिजन गरे भनेर लिएको थियो कि थिएन, सबै एभ्री डिटेल चाहिँ हाम्रो जज साहबलाई रिपोर्ट मागेको छ सुप्रिम कोर्ट। एभ्री डिटेल जज साहबले पनि डिटेल एभ्री डिटेल उहाँले पनि नभनिकन ठक्कै जानुभयो। एभ्री डिटेल हिगेव। यस्तो डिटेल चाहिँ मैले रिपोर्ट मैले पढेको थिएन मेरो उसमा केरियरमा। भेरी भेरी डिटेल रिपोर्ट जस्ट डिस्ट्रिक्ट अफ जेल यस्तो भएको रहेछ, यस्तो भएको रहेछ, यस्तो भएको रहेछ, यति दिन राखेको रहेछ, यस्तो गरेको रहेछ भनेर। देन इन द्याट केस द सुप्रिन्टेन्डेन्ट अफ जेल अल्सो ह्याड टु गो टु द सुप्रिम कोर्ट, ह्याड टु एपियर इन द सुप्रिम कोर्ट, एक्सप्लेन किन के भएको यस्तो। इट इज भेरी डिफिकल्ट। त्यो पनि कसरी अब भन्नुहोस् न, एउटा डेथ सेन्टेन्स दिइरहेको छ एन्ड द्याट पर्सन इज languishing in the jail in that solitary confinement for 500 and some days, long period. कस्तो भयो होला? So Supreme Court took it very seriously and पछि गएर उसको death sentence because he developed some ailment also because of the solitary confinement. Ailment पनि बिमार पनि भयो. So his death sentence was commuted. Life है बने. And strictures were passed, orders were passed against the government, and अहिले all these यो सबै रुल्सहरूमा लाउनु कारणै उताबाट यो जजमेन्ट आयो यस्तो यस्तो भएको रहेछ भनेर। सो इट हेज बिन इन्कर्पोरेटेड इन आवर म्यानुअल अल्सो। सो यु हेभ टु बी भेरी, जे गर्नु भनेको छ त्यो चाहिँ गर्नै पर्छ। त्यो हिस्ट्री टिकटमा के यसको सिग्नेचर के दिइराख्नु भनेर लाइटली नलिनु। इफ इट इज मेन्ट टु बी, इफ इट इज सपोज टु बी डन, डु इट। आफ्नै सेफगार्डको लागि गर्नु। त्यहाँदेखि दिस इज रिगार्डिङ फेसिलिटेटिङ द एक्युज पर्सन टु फाइल एपिल्स। त्यहाँदेखि सबै वाट हेपन्स, अब यो डेथ जेलको कस्टडीमा दे क्यान बी टु काइन्ड्स अफ डेथ्स, दे क्यान बी टु काइन्ड्स अफ डेथ्स अफ द प्रिजनर। वान इज बिमारी थियो, पहिलेदेखि नै बिमारी थियो, ट्रिटमेन्टहरू चल्दै थियो, डक्टरले एटेन्ड गर्दै थियो, दबाईहरू खाँदै थियो, एन्ड सडनली 1 point morning he was found dead. अब द्याट विल कम इन द क्याटेगोरी अफ नेचुरल डेथै हो। यो त अब अननेचुरल डेथ होइन, नेचुरल डेथै हो। सो नेचुरल डेथकोमा र सपोज अननेचुरल, अब सडनली केही भइरहेको थियो, अब केही भएको थिएन, सडनली हि डाइड, अब द्याट इज अननेचुरल डेथ। केही नभइकन मर्नु, द्याट इज अननेचुरल डेथ। सो there are two kinds of deaths. In both these, the jailer has a right to inform the superintendent of jail, and the superintendent of jail has to inform the magistrate, and the inquest has to be conducted on the dead body of the deceased by the magistrate. A report is to be submitted to the government, to the court, by the magistrate as to the cause of death. के हो कसरी हो भनेर तपाईहरु, some of you must have situation that फेस गर्नुभयो होला। I know there are some deaths in our jail also, so it happens. So यो जेलरको रेस्पोन्सिबिलिटी हो अन नेचुरल डेथ और नेचुरल डेथमा रिपोर्ट गर्नु, इन्क्वेस्ट गराउनु। अब त्यसमा चाहिँ एउटा कुरा के याद गर्नुपर्छ भने द सोफा नेचुरल डेथ इज कन्सर्न, इट इज ओके। अब भेडमै सुतेको होला, दबाई खाएको होला, मऱ्यो होला, अर्थात् कसैले साथीभाइहरूलाई भन्यो होला, करायो होला, हेल्प माग्यो होला, दबाई सबै पानी के माग्यो होला राति, द्याट इज द्याट दोज आर सिम्टम्स अफ नेचुरल डेथ। अब नेचुरली मरेको मान्छे भनेर। अननेचुरल डेथमा चाहिँ इफ देयर इज अननेचुरल डेथ, देन the jailer or whoever are in duty at the relevant point of time, whoever sees it first, पहिला देख्ने बित्तिकै रिपोर्ट गर्नुपर्छ। एन्ड सी द्याट द क्राइम सिन इज नट डिस्टर्ब एट अल। क्राइम सिन चाहिँ टाइममै डिस्टर्ब गर्नु हुँदैन। इफ यु डिस्टर्ब द क्राइम सिन देन द होल थिङ मे कम अप अन यु। देयर आर सम केसेस नेभर डिस्टर्ब द क्राइम सिन। मैले एउटा हेरेँ के भने झुन्डिँदै गरेको भेटेँ। समबडी सो द्याट ही वाज ह्याङ्गिङ हिमसेल्फ। के गर्नुभयो, धन्न उसले चाहिँ के गरेछ भने थापेछ उसले, क्या उसको खुट्टाहरू चाहिँ उसको कानमा थापेर त्यसरी जोगाएछ र मान्छेहरू बोलाएछ। अब सबै झुन्डिसकेको छ भने त प्रोबेबली यु आर नट सपोज टु डु द्याट, सो द्याट द क्राइम सिन इज प्रोटेक्टेड।
The magistrate inquiry नभए गरेको फाइदै छैन. Magistrate inquiry has been ordered, is required for under the law, so that the inquiry appears to be impartial, एकदम neutral. जे भएको थियो त्यही भनेर. So त्यसमा टेम्परिङ अलिकति पनि अब त्यो टेम्परिङ जाने बानी त कसैले गर्दैन. यो त ठुलो अवधा भएको मान्छेले टेम्परिङ त गर्दैन. र पनि आउट अफ मिस्टेक, आउट अफ स्लिप, आउट अफ ओमिसन इट मे ह्यापन. त्यो चाहिँ अब याद गर्नुपर्छ. त्यो चाहिँ ठ्याम्मै गर्नु भएन. गुड फेथमा गरेको पनि कोही बेला यु गेट कट फर. अब उसलाई जोगाउनुको लागि रस्सी काट्यो भरे इट माइट एमाउन्ट अफ टेम्परिङ. सो हुँदैन. Only if you find him in that act, you can help him out. यहाँ माथि काँधमा उसलाई थापेर त्यहाँदेखि उसलाई जोगाउनु सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले. त्यति गर्नु सक्नुहुन्छ. And the object is to maintain impartiality. अब यो पार्सल नहोस्, एकदम मेजिस्ट्रियल इन्क्वायरी फेयर भयो, राम्रो भयो भन्ने इम्प्रेसन दिनुको लागि हो. Now, just as Director was telling us, informing us that there are directions, judgments, orders pronounced by the Honorable Supreme Court, other High Courts also. Then by the government also sometimes, because government has to maintain diplomatic relation with foreign countries and international organizations such as UNESCO, UNO, all this. So many, and the government of India has also to participate in such treaties. Treaties implement it has to be implemented. Whatever you have agreed in the international treaties, you have to implement. So some treaties are there. So because of that, the Supreme Court keeps passing direction. Whenever a matter goes before the Honorable Supreme Court pertaining to that matter, they pass orders, direction. The government also, upon entering treaty, they also, with the consultation with the Supreme Court, they issue much direction. Please make rules, such rules. Is the rule बनाऊ हामीले यस्तो sign गरेको छौं. It has to be in uniformity. We have to respect international laws also. So please make rules. भनेर direction government-बाट पनि आउँछ. So there are so many directions that are issued. Why it has been issued? थुप्रो केसमा why it has been issued भनेर there are reasonings are also there. Now यो जेलमा पनि for smooth functioning of jail functionaries को smooth functioning को लागि पनि what you have to do is that you have to follow the basic things very scrupulously in the cell. While you are receiving the convicts, the procedure should be strictly followed. Then whether he is suffering from any disease, ailments, it should be recorded there. Hospital doctor medical that is absolutely necessary, because of something may happen. Some natural death may become unnatural death, and then you have to face all the difficulties. So some procedures are prescribed for receiving the UTPs or convicts. So those procedures must be strictly followed. That sort of thing should not be done, at least not in jail. And document should be proper. When you receive the UTP or prisoner, the document should be proper. You should see court bada ke ल्याएको छ हेर्नु पर्यो. कोर्टबाट तपाईले रिसिभ गर्यो
माथि लगेर युटिपी पुर्यायो, त्यसलाई पनि फेरि जेल राखिदियो। अनि गुड फेथ भनेर त्यस्तो चल्दैन। यु हेभ टु सी द अर्डर, के कुन केसमा रहेछ, के सेक्सन रहेछ, कस्तो खालको केस गरेको रहेछ, उमेर के रहेछ। उमेर अल्सो म्याटर्स बिकज इमिडिएटली अपन एडमिसन यु हेभ टु सेग्रिगेट हिम। यु क्यानट किप हिम विथ द एडल्ट्स। इफ हि इज अ मेल एडोलेसेन्ट मान्छे छ भने यु क्यानट किप हिम विथ द ग्रोन अप। उसलाई फाल्टै राख्नु पऱ्यो। सेग्रिगेसन हेज टु बी देयर। सपोजिङ हि इज सिक, हि हेज टु बी सेग्रिगेटेड। हि इज हो, त्यसले गर्दाखेरि द डकुमेन्टेसन मस्ट बी पर्फेक्ट, प्रपर। उसको एज हेर्नु पऱ्यो, हेल्थहरू हेर्नु पऱ्यो, उसको ब्याकग्राउन्ड हेर्नु पऱ्यो, सबै कुरा हेर्नु पऱ्यो। कोर्टबाट पठायो भने त्यही लगेर माथि लाग्यो नराख्नु। अर्को कुरो, कति छ रिमान्ड, वाट इज द रिमान्ड पिरियड, त्यो पनि हेर्नु पऱ्यो। अनि माथि रिमान्ड पिरियड छ अलिकति आफूले पनि हेर्नु पऱ्यो। हुन त हुन्छ कि तलबाट रिमान्ड लयरहरू पनि हुन्छ, कोर्टमा तपाईँहरूले लानुहुन्छ। तर कोही बेला त्यो मिस्टेक क्यालकुलेसन, कोर्टबाट मिस्टेक पनि भएको हुनसक्छ क्यालकुलेसनमा। सो तपाईँहरूले राम्रो हेरिदिनु भयो भने होइन, यसको त रिमान्ड त सर यति तारिकमा हुँदो रहेछ, एक दिन अगाडि नै हुँदो रहेछ भनेर भन्नु पऱ्यो, करेक्सन गर्नु पऱ्यो, रिमान्डमा लानु पऱ्यो। बिकज कोर्टले पनि कोही बेला ओभरलुक गरेर के रिमान्ड पास गरेको छ भनेदेखि त सपोजिङ यु अल्सो ओभरलुक टु रङ्स वन्ट मेक अ राइट, यु मे बी अल्सो हेल्ड लाइबल। वाइ डिड यु डिटेन हिम फर 1 more day भनेर यु अल्सो मे बी हेल्ड लाइबल। सो द रिमान्ड अर्डर मस्ट बी प्रपरली स्टडी, पढ्नुपर्छ उसलाई। अलिकति हेर्नु पऱ्यो नि कुन केस रहेछ, कति दिनको रिमान्ड हो, 15 दिनको, 12 दिनको, कति दिनको रिमान्ड हो, रिमान्ड छ कि छैन, रिमान्ड पिरियड छ कि छैन, कि सकिसक्यो कि बा, त्यो सबै हेर्नुपर्छ। द्याट इज टु बी चेक प्रपरली। सो वाइल यु आर रिसिभिङ द प्रिजनर यु हेभ टु चेक अल दिस थिङ्स थोरली। Rather than they are women prisoners are also. Sometimes the prisoners are women. You have to, while you are receiving them, you have to take care. They are received by a woman who are the कसरी what is the procedure for women, होइन। त्यहाँदेखि के प्रेग्नेन्सीको छ कि होइन, अब त्यो डेट्सहरू के हो, त्यो सबै कुरा त्यसमा यु मस्ट ग्यादर इन्फर्मेसन। सबै कुरा इन्फर्मेसन ग्यादर गरेर देन यु हेभ टु रेफर द म्याटर टु द मेडिकललाई रेफर गर्नु पऱ्यो। त्यहाँदेखि द वुमेन आर सपोज टु बी केप्ट अलुफ, सेपरेट। उनीहरूको जुन के बिहारेको हुन्छ, वार्ड हुन्छ, वाट एभर इट इज देयर, इट सुड बी अलुफ, होइन। त्यहाँ सबैको एक्सेस हुनु हुँदैन। all those things are there, that must be taken care of. Now के हुन्छ, कोही बेला इन्फेन्ट हुन्छ, आमा केही परेर केही परेर मदर इज ब्रट टु द प्रिजन एज अ युटिपी कन्भिक्ट। त्यहाँदेखि देयर इज अ 3-4 years को नानी छ उसँग भनेदेखि एनी द नानी हेज नो बडी लुक आफ्टर, एनी लुक आफ्टर गर्ने भए पनि समटाइम्स द कन्डिसन द चाइल्ड इज सच द्याट मदर्स केयर इज नेसेसरी। सो इन द्याट केस यु हेभ टु अलाउ द चाइल्ड अल्सो टु बी केप्ट बाई द मदर। तर यो चाहिँ 6 वर्षसम्म मात्रै। आफ्टर 6 years देन द चाइल्ड विल बी सेन्ड टु सम स्कुल। अघि सरले कुनै स्कुलको भन्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यस्तो स्कुलमा उसलाई पठाइहाल्नु पऱ्यो। दे क्यान नट बी रिटेन्ड इन प्रिजन। त्यहाँदेखि अब त्यो नानीलाई राखेपछि त यु हेभ टु कन्सन्ट्रेट अन द डेभलपमेन्ट अफ द चाइल्ड अल्सो। उसको ग्रोथपट्टि पनि यो त लाइबिलिटी हो, यो त ब्याजमा आएको भनेर त्यसरी भन्नु हुँदैन। ऊ पनि जेलको लाइबिलिटी नै हो, उति नै उसको पनि राइट छ। जस्ट बिकज अफ एज, जस्ट बिकज अफ इज माइनोरिटी इज देयर, अदरवाइज हि इज अल्सो ह्युमन बिङ विथ द फुल राइट्स, फुल लिबर्टी। अरू नानीहरूको के फेसिलिटिज हुन्छ, एजुकेसन के सबै फेसिलिटिज दिनु पऱ्यो। अल द फेसिलिटिज सुड बी एभाइलेबल टु हिम। Now there are also some case laws where some women prisoners, either they are widow or they are unmarried,
if they want to contract marriage. The jail also has to facilitate, that is after they release. After they release, jail also has to facilitate or rehabilitation in society that way. अब जेलले के गर्न सक्छ, उसलाई उसको सेन्टेन्स कट सर्ट गर्न सक्छ, उसलाई पेरोलमा पठाउन सक्छ, उसको रिमिसनहरू अलग हुन सक्छ. Such sentence can be remitted so that you can start a new life. All that facilities you have to provide. There is judgment for all this. Now the convicts under trials and convicts both have to be provided educational right. Their educational right has to be protected. You have to help them pursue their. पढ्दैछ नानी छ, पढ्दैछ, कोही अब ठुलै मान्छे पनि होला, अब पिएचडीहरू केही गर्दै होला, यु वान्ट सम रिडिङ मेटेरियल, सम प्रिपेयरिङ मेटेरियल, यु हेभ टु एसिस्ट डिपेन्डिङ अन यर फेसिलिटिज के छ, छैन भने त फाल्टै कुरा छ भने यु हेभ टु एसिस्ट सो द्याट ही क्यान पर्स्यु हिज स्टडिज. ट्रेनिङ, राइट अफ अ पर्सन टु रिसिभ ट्रेनिङ, अब उसको स्किल डेभलप गर्नुको लागि ट्रेनिङ या ट्रेड डेभलप गर्नुको लागि ट्रेनिङ has to be provided according to his qualification, according to his temperament, it has to be allowed. अब कोही पिएचडी गर्दैछु भनेर उसलाई त्यो फुल गर्न लगायो भने अलिकति इट विल नट बी प्रपर, सो द्याट हेज टु बी गन इन माइन्ड. टु द्याट अल्सो देयर आर जजमेन्ट्स. Now, while shifting of procedures, there are some procedure fixed for shifting of procedure. के अरे prisoners कहीं सार्नु पर्यो, अर्कै जेलमा कहीं पठाउनु पर्यो. On that, for that also there are procedures, and then the paperwork involved is very important. They should be, the requirement of law should be scrupulously followed. Otherwise, if something happens in transit, then you are inviting a lot of problem. So therefore, while you are shifting prisoners, while you are transferring prisoners, the paperwork and etc. that is required to be done must be scrupulously done. Now, there are something called the prison offences. Prison offences, some people commit offences in the prison. They are called prison offences. For that, some sentence, some punishment is supposed to be awarded to them. I think these are done by a senior officer of your jail. But whoever may be the authority, they have to be fair. They have to be fair. They have to be impartial while awarding sentence. Otherwise, what happens is that there is a person who is wanting parole or a furlough, and then there is another prisoner who doesn't want him to go on parole. They may pick up a fight, and they may make up a case that this person who wanted the parole was the culprit. He started the fight. He is to be blamed. In fact, he was not. He wanted a parole. He wanted to show good behavior. त्यसको bad behavior पार्नको लागि पनि त्यस्तो हुन सक्छ. So in that case, the inquiry must be fair. The inquiry officer or whoever is awarding the sentence must be impartial. Our medical treatment and facilities also, the Supreme Court has given number of guidelines. एउटा केसमा यस्तो पनि भनेको छ, सपोज फेसिलिटी छैन त्यहाँ, तपाईँको जेलमा फेसिलिटी छैन त्यसको ट्रिटमेन्टको लागि पनि, यु हेभ टु शिफ्ट हिम टु सम हेल्थ सेन्टर वेयर फेसिलिटिज आर एभाइलेबल. एक दुईवटा भएको पनि छ, बट द्याट वाज रिलेटिङ टु बेल. मान्छेले एक्चुअली आज पर बेल हि सेड आई एम सिक, त्यहाँदेखि अब यहाँ ट्रिटमेन्टहरू हुन सकेन. हि वाज रिमुभ टु big institutions outside the state. So similar treatment should also be given to the jail inmates if they are really sick and facilities are not available. हाम्रोमा छैन भनेर बसिरहनु त भएन, लानु पर्यो उनीहरूलाई.
नाउ यो त तपाईँहरूले गर्ने त होइन, यो त अब जेलको ठुलो अफिसरहरूले गर्ने कुरा हो। सेटिङ अप अफ भिजिटर्स बोर्ड भन्ने टर्म त तपाईँले सुन्नुभयो होला। सर want to join us for tea, sir? Yeah. Tea, sir, tea. Please, kindly proceed. Oh, sir? I So we can take tea. Yes. तपाईँले सबैले चिया पाउँछ होइन? रेडी चिया पाउँदै गर्नुहोस् न, म भन्दै गर्छु। This is to save time. लिँदै गर। भिजिटर्स बोर्ड भनेको चाहिँ के भने some members of the public, some different field, writer, के जातिहरू, एकाडेमिसियनहरू, त्यस्तै सोसियल वर्करहरू, त्यस्तो एउटा टिम बनाउनुपर्छ, बोर्ड बनाउनुपर्छ। एन्ड द्याट टिम विल रेगुलरली or इन्टरभलमा दे भिजिट द जेल, बट दे विल ओन्ली भिजिट अन सर्ट नोटिस। हामी यहाँ माथि आइपुग्यौँ है, चानमारी आइपुग्यौँ है भन्नु मात्रै भन्छ उनीहरूले, देउल एडभान्समा भन्दैन हामी यसरी आउँदैछौँ, हामी चानमारी आइपुग्यौँ भनेर। सो द्याट यु डोन्ट गेट मच टाइम। त्यस्तो पाराले दे विल भिजिट, they will go through the jail compound, they will ask you question, they will ask question to the prisoners to find out what is happening, whether the jail manual, the rules, regulation, procedures are being followed or not. त्यो हेर्नुको लागि पर्सनली फिजिकली हेर्नु पनि थ्रु अब verbally सुनेर कम्प्लेन सुनेर हेर्नुको लागि पनि they will come, they will prepare a report and they will submit it to the government. So this formation of this visitors board is also a function of the jail, which तर higher authority गर्छ, यो तपाईहरुले गर्ने हैन। And your visitors they give notes, they give suggestion, they give advices, and that has to be followed. That is required to be followed. अब यो अर्को पनि भनेको छ, यो ह्यान्डबुक बनाउनु भनेको छ। यो जेल यो अब राइट एक्युजको राइटहरू के छ, कन्भिक्टको राइटहरू के छ, यो सबै उनीहरूको यो भिजिटर्सको राइट के हो, सबैको लागि एउटा ह्यान्डबुक बनाउनु भनेको छ। सो द्याट एभ्रीबडी नोज। हामीलाई त अब जेलमा के हुँदैछ म थाहा छैन, के होला अधिकार उनीहरूको कोही पढेर थाहा भएको मात्रै हो। आई अल्सो डोन्ट नो, सो आई विल अल्सो नो यसो ह्यान्डबुकमा यस्तो रहेछ भनेर। त्यो फ्यामिली मेम्बर्स अफ द एक्युज अल्सो विल नो, यस्तो रहेछ, हामीले यसो गर्नु हुँदैन रहेछ, यस्तो खाना लानु हुँदैन रहेछ, यतिचोटि मात्रै भेट्नु पाउँदो रहेछ, अथवा उहाँ पेरोलमा आउनु सक्नु हुँदो रहेछ, बिहा कसैको फ्यामिलीमा बिहा गर्नु सक्ने रहेछ, उहाँले पेरोलमा आउनु सक्ने रहेछ, मऱ्यो भने कोही मरोपरो पऱ्यो भने पनि उहाँ आउनु सक्नुहुने रहेछ, हाम्रो जमिन छ के बेच्नु पऱ्यो के गर्यो भने त्यसको लागि पनि उहाँले फर्लोमा या पेरोलमा जस्तो केस हुन्छ हि क्यान कम एन्ड एसिस्ट अस, हाम्रो फ्यामिलीसँग बस्नु सक्नुहुने रहेछ भनेर दे विल अल्सो एन आइडिया। सो त्यो एउटा दे हेभ टु पब्लिस, दिस हेज टु बी पब्लिस। ह्यान्डबुक चाहिँ एउटा पब्लिस गर्नु भनेको छ, सुप्रिम कोर्टले पनि भनेको छ। रुल्स, राइट्स अफ द प्रिजनर्स, राइट्स अफ द भिजिटर्स, यो सबै कुरा हालेर एउटा बुक बनाउनु भनेको। सो द्याट एन्ड इच टाइम द मोमेन्ट द पर्सन गोज टु द जेल इज ह्यान्डेड ओभर अ कपी, हि नोस। अब हाउ प्र्याक्टिकल दे आर इट्स अ डिफ्रेन्ट म्याटर, बट सुप्रिम कोर्टले यस्तो गर्नु भनेको छ। फ्री लिगल एडको त भनिहालेँ, the prisoners must be provided, they must be assisted to secure free legal aid. तपाईहरुले त प्रोभाइड गर्दैन, but you can at least assist them to secure free legal aid for appeals, revision, mercy petition, etc. Solitary confinement has to be regulated. Solitary confinement अब त सधैँको लागि त हुन सक्दैन,
there is a period, there are procedures, there are limitations imposed on solitary confinement. If it has to be followed, त्यो अघिको जजमेन्टमा यहाँ पुरा डिटेलै दिएको छ त्यसमा. अनि अब सोलिटरी कन्फाइनमेन्टमा अब उसको हेल्थ पनि हेर्नु पर्यो, उसको एज पनि हेर्नु पर्यो. Provisions such as parole, furlough to be facilitated in suitable cases. कसैलाई अब पेरोलमा जाने उसको छ बिहेभियर राम्रो छ, जेलमा पेरोलमा जाने खालको छ, उसको केस पनि पेरोलमा जाने लायकको छ भने रिकमेन्ड गरिदिनु पर्यो. सबैले राम्रै छ भनिदिनु पर्यो, ठिकै जस्तो छ त्यस्तै भनिदिनु पर्यो, सो द्याट he get the facility of parole and he can be with his family, he can be with the society. उसलाई राम्रो हुन्छ एटलिस्ट. बिकज वी आर नाउ, हामी चाहिँ अहिले के छ भने हामी चाहिँ यो रेफर्मेटिभ थ्योरी अफ पनिसमेन्टमा छौँ, प्युनिटिभ थ्योरीमा पनिसमेन्ट छैन यहाँ. र थ्योरी अफ पनिसमेन्ट चाहिँ अब गर्दै गर्दै गएको छ. रिट्रिब्युटिभ थियो, पहिला हिर्कायो भने हिर्कायो भन्ने पनि थियो, त्यो हट्यो. त्यहाँदेखि प्युनिटिभ आयो, पनिसमेन्ट इम्प्रिजमेन्ट गर्ने थ्योरी आयो, त्यो पनि अब बिस्तारै बिस्तारै हट्दैछ. अब चाहिँ के छ भने थर्स्ट इज अन रेफर्मेटिभ थ्योरी. यो जेल यस्तो पनिस गरेर त्यस्तो नगर्ने, अब उसलाई रिफर्म गर्ने, मान्छेलाई रिफर्म गर्ने. त्यो रेफर्मेटिभ थ्योरीमा बेसी ध्यान दिनु, बेसी बल गर्नु. उनीहरू अब यो पेरोलमा जान चाहन्छ, फर्लोमा जान चाहन्छ, रिमिसनमा जान चाहन्छ, यो प्रोबेसनमा जान चाहन्छ भनेदेखि अलाउ गर्नु, फेसिलिटेट गर्नु भनेर द्याट डाइरेक्सन इज देयर फ्रम द सुप्रिम कोर्ट. त्यही त अब कर्पोरल पनिसमेन्ट भनेको डेथ सेन्टेन्सहरू भयो, लाइफ सेन्टेन्सहरू भयो, यिनीहरूलाई चाहिँ रिप्लेस, ग्रेजुअली यिनीहरूलाई चाहिँ रिप्लेस गरेर रेफर्मेटिभमा ल्याउनुपर्छ भनेर सुप्रिम कोर्टको. अब यो दिस इज आवर एम. अब यो एमपट्टि चाहिँ यु हेभ टु टेक नेसेसरी स्टेप्स, यु हेभ टु प्रिपेयर नेसेसरी रुल्स, यु हेभ टु फ्रेम नेसेसरी रुल्स भनेर सुप्रिम कोर्टले बिस्तारो बिस्तारो भनेको. उहाँले डाइरेक्सन एकैचोटि यसो गर त भन्नु सक्नुहुन्न, बिकज अब फेसिलिटिज अलग अलग हुन्छ. कोही सानो जेल छ, कोही ठुलो जेल छ, कहीँ थुप्रो मान्छे छ, कहीँ कहीँ कम्ती छ. एउटै स्ट्यान्डर्ड सबै यता गर भन्नु त भन्नु सक्दैन. र पनि इट इज अ सजेसन, इट इज अ अब्जर्भेसन अफ द सुप्रिम कोर्ट कि यो हाम्रो यो थ्योरी अफ पनिसमेन्टको इन लाइन विथ द थ्योरी अफ पनिसमेन्ट प्लिज मेक सुटेबल रुल्स भनेर भनेको. त्यही अब अघि मैले रिमान्डहरूको भनिहालेँ. रिमान्डमा पनि सुप्रिम कोर्टले धेरै कुराहरू भनेको छ. रिमान्ड पनि याद गर्नुपर्छ. के अरे एक दिनको रिमान्डले गर्दाखेरि तपाईँको अप्ठ्यारो पर्नु सक्छ. अफिसर्स क्यान फेस लिगल एक्सन. सो रिमान्ड एक दिनको रिमान्ड पनि हुँदैन. अनि सपोज अब के भएको छ भनेदेखि यस्तो रहेछ लमा चाहिँ सुप्रिम कोर्टले कति ठाउँमा भनेको पनि रहेछ. सपोजिङ द पर्सन इज फ्रम फार अफ प्लेस अनि उसको केस सक्यो, ऊ हेज बिन एक्विटेड, जेलमा पुर्यायो त्यसकोटले, सर यसको केस सक्यो भनेर. अब उसलाई लु तेरो केस सकेको छ त जा भनेर फर्काइदिनु भएन. 4 बजेको छ, त्यसरी फर्काउनु हुँदैन. उसलाई फुल मिल दिनु भनेको छ. हेज टु बी गिभन फुल मिल एन्ड इफ हि चुजेस हि क्यान स्टे ब्याक. तर त्यो स्टे ब्याक गर्दाखेरि चाहिँ अब मन ठुलो गरेर ल ठिकै छ त बस्न त भनेर मात्रै होइन. यु हेभ टु टेक प्रपर कन्सेन्ट फ्रम हिम that he is willing to. It is at his instance that we are keeping here for one day. किनभने घर टाढा छ, जाने पैसा छैन, गाडी पाउँदैन, के सबै रिजनहरू दिएर उसको कन्सेन्ट लिएर ओन्ली देन यु सुड अलाउ. त्यो गुड फेथ माया गर्ने ठाउँ चाहिँ वेयर पेपर वर्क सकेको माया नगर्नु, पेपर वर्क चाहिँ राम्रो गर्नु. अब यो अल दिस यो सबै चाहिँ मैले तपाईँलाई भने नि, यो चाहिँ जजमेन्टमा छ. एउटा पिपल्स वाच ग्रुप छ क्या. एउटा पिपल्स वाच ग्रुप चाहिँ मतलब एनजिओ अर्गनाइजेसन हो. वर्सेस होम सेक्रेटरी मद्रास. यो चाहिँ यसमा चाहिँ फर्मेसन अफ, अघि मैले भने फर्मेसन अफ भिजिटर्स बोर्ड अफ भिजिटर्स
त्यो चाहिँ हो, त्यो सुप्रिम कोर्टले हो त्यो जजमेन्टमा भनेको छ, यो चाहिँ बनाउनुपर्छ भनेर, इम्पोर्टेन्ट हो भनेर। Ramamurthy was the state of Karnataka, 1992 to Supreme SCC 642. Okay. Sanjay Suri versus Delhi Administration 1988 SCC 160 यसमा चाहिँ डाइभर्सिटी अफ बोर्ड अफ भिजिटर्स, यो बोर्ड अफ भिजिटर कन्स्टिट्युट गर्दाखेरि यतिसम्म पर्टिकुलरली भन्नुभएको छ कि एउटा डाइभर्सिटी हुनुपर्छ, खालि गभर्मेन्ट अफिसर मात्रै होइन, खालि लयर मात्रै होइन, खालि कोर्टको स्टाफ मात्रै होइन, कोही पुलिस डिपार्टमेन्टको मान्छे मात्रै होइन, डाइभर्सिटी हुनुपर्छ। इट मस्ट बी डाइभर्स, कोही फार्मर पनि होला, कोही राइटर पनि होला, कोही एक्टर पनि होला, कोही सिङ्गर पनि होला, हो त्यस्तो डाइभर्स प्रोफेसनको मान्छेहरूलाई पछि यो बोर्ड हुनुपर्छ भनेर। द आइडिया इज टु सी द्याट इट इज अ इम्पार्सियल बडी, इट इज अ इम्पार्सियल बडी, ब्रड आउटलुक भएको इम्पार्सियल बडी बनाउन चाहेको सुप्रिम कोर्टले चाहिँ बोर्ड अफ भिजिटर्स। अनि अब अर्कोमा भनेको चाहिँ बोर्ड अफ भिजिटरले त्यो समय नबताइकन जानुपर्छ पनि भनेर सुप्रिम कोर्टले भनेको छ। त्यहाँदेखि सुप्रिम अर्को छ टिभी भेङ्कटेश्वर वर्सेस स्टेट अफ तमिलनाडु। अब यसमा चाहिँ द कन्भिक्ट वान्टेड टु राइट अ बुक, किताब लेख्न चाहन्छु, मलाई मेटेरियल देऊ, म किताब लेख्दैछु। अब दिएन जेलले, त्यत्रो यु डोन्ट हेभ द्याट मच अफ राइट कि तिमी जे चाह्यो त्यही गर भने त्यस्तो राइट त छैन, हामी दिनु सक्दैन। किताब पनि त्यो कुनै 10वटा कतिवटा किताब मात्रै एक दिनमा दिनु पाउँदो रहेछ, त्यहाँदेखि बाहिर हामी दिनु सक्दैनौँ भनेर रिफ्युज गरेछ। त्यहाँदेखि हि वेन्ट टु द सुप्रिम कोर्ट एन्ड सुप्रिम कोर्टले भन्यो दिनु, उसले पर्स्यु गर्न चाहन्छ, एजुकेसन पर्स्यु गर्न चाहन्छ, उसको प्रोफेसन पर्स्यु गर्न चाहन्छ भनेदेखि यु सुड बी अलाउड। अच्छा, अर्को छ सिल्भी एन्ड अदर्स मजिस्ट्रेट अफ कर्नाटका। त्यसमा चाहिँ भनेको छ यो अन्डर ट्रायललाई तपाईँले नालको भयो, पेन म्यापिङ भयो, पोलिग्राफी टेस्टहरू जति छ नि यो गर्नु हुँदैन, यो गर्नु हुँदैन भनेर रुल बनाउनु भनेर आएको छ सुप्रिम कोर्टबाट। यो मैले जति तपाईँले अघि यस्तो गर्नुपर्ने रहेछ भनेर भनेको चाहिँ सबै जजमेन्टकै आधारमा मैले भनेको, उहाँबाट आएको छ सुप्रिम कोर्टबाट थुप्रो जजमेन्ट थुप्रो पास गरेको छ। त्यो जजमेन्टमै यस्तो गर्नु एउटामा होइन, अलग अलग केसमा एउटा यो सिल्भीले लग्यो एउटा कुरा भन्थ्यो, अर्को यो उसले लग्यो, पिपल्स वाच ग्रुपले लग्यो, त्यसमा एक दुईवटा कुरा भन्दै यसो गर्नु भनेर। सो कतिवटा केसमा जजमेन्टहरू दिँदाखेरि चाहिँ सुप्रिम कोर्टले यसो गर्नु भनेर जेललाई डाइरेक्सन दिएको छ। सो जुन सुप्रिम कोर्टले जेललाई डाइरेक्सन दिएको छ त्यसलाई त म्यानुअलमा त हाल्नै पऱ्यो, बट इट विल टेक टाइम। टाइम हुन्जेलसम्म एटलिस्ट इन ब्रड, किन ब्रडले चाहिँ अब हाम्रो वी आर फलोइङ दिस रिफर्मेटिभ थ्योरी अफ पनिसमेन्ट, वी आर सेइङ द्याट इट्स नट, कति ठाउँमा त जेल भन्दैन त। मलाई दार्जिलिङमा रिफर्मेटिभ होम भन्ने जस्तो लागेको छ, करेक्सनल होम, सरी करेक्सनल होम भनेको छ, जेल भन्दैन त कति ठाउँमा त। यो जेल भन्ने कन्सेप्ट नै दे वान्ट टु डु अवे विथ, यसलाई चाहिँ एउटा करेक्सनल हो क्या, राम्रो एउटा फ्यामिली टाइप करेक्सनल होम, करेक्ट मान्छेलाई करेक्ट गर्ने, पनिस गर्ने होइन, करेक्ट गर्ने। तिमीले गल्ती गर्यौ, यो गल्ती हो, यसो गर्नु हुँदैन भनेर करेक्ट गर्ने ठाउँ चाहिँ बनाउने खोजेको सुप्रिम कोर्टले, जेल होइन। अस्ति एउटा हाम्रो प्रेसिडेन्टले एउटा लेक्चर पनि दिनुभएको थियो, हिन्दीमा दिनुभएको थियो, अब इङ्ग्लिसमा दिनुभयो भने हिन्दीमा दिनुभएको थियो, त्यसमा चिफ जस्टिस पनि बस्नु भएको थियो, सबै बस्नु भएको थियो, मैले पुरै सुने। उहाँले एकदम डाइरेक्टली त होइन, भेरी सफ्टली क्या, बिस्तारो पाराले एउटा एक तरिकाले उहाँले यो सबै कुरा गर्नुभयो। यस्तो मान्छेहरू जेलमा बसिरहेको छ,
सानो अफेन्स गरेको थियो अरे, कुनै के गरेको थियो अरे, 5-6 वर्ष जेलमै बसिरहेको छ, यो तपाईँको सिस्टम क्या हो? त्यो तपाईँले सानो उसको त्यो उसले गर्दाखेरि उसको फ्यामिली सफर गरिरहेछ, फ्यामिलीको प्रपर्टी गइसक्यो, नानीहरू बिग्रिसक्यो, यो तपाईँको के हो तपाईँको भनेर त्यो त्यस्तो पाराले चिफ जस्टिसलाई भन्नुभयो उहाँले। अनि पछि चिफ जस्टिसले रिप्लाई पनि गर्नुभयो। वे उहाँले सफ्टली एकदम हल्का पाराले उहाँले जुन ठुलो कुरा गर्नुभयो त्यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। हामीले त्यसपछि हामी विभिन्न सजेस्ट द्याट सोसाइटी प्रोसेस टु द डाइरेक्सन, त्यसो रुल्सहरू भन्नुहोस्, त्यस्तो मेन्युलहरू भन्नुहोस्, जेलले त्यस्तो कुराहरू फलो गरोस् भनेर चिफ जस्टिसले पनि भन्नुभयो। हो यसरी नै हुन्छ क्या, यसरी नै डेभलपमेन्टहरू हुन्छ, यसरी नै आउँछ। अनि त्यहाँदेखि चाहिँ त्यसलाई हामीले रुल्सहरू बनाउनु पऱ्यो, म्यानुअल बनाउनु पऱ्यो, अनि त्यहाँदेखि म्यानुअलमा आउँछ। अब म्यानुअल नआउन्जेलसम्म चाहिँ अब इन प्रिन्सिपल चाहिँ अब फलो गर्दै गर्नु पऱ्यो, नभए सन्डे फेरि कन्ट्याक्ट आउला के आउला यस्तो यस्तो भनेको थियो, किन मानेर भनेर आउला हो। अब त्यो चाहिँ द्याट सुड बी एभोइडेड, द्याट सुड बी एभोइडेड। बिकज अब यो सुप्रिम कोर्टको जजमेन्टहरू डाइरेक्सनहरू त हामीले थाहा छैन त भन्न सकिँदैन, वी आर सपोज टु नो। अब हिजो आज बेसिकली हिजो आज फेरि के भन्नु सबै कुरा नेटमा, एनिथिङ नेटमा आजको जजमेन्ट भरे नि तपाईँले नेटमा देख्न सक्नुहुन्छ। सो यु क्यान्ट इभन से द्याट मलाई थाहा भएन सर भनेर भन्न पनि सकिँदैन, यु सुड नो। अनि यहाँबाट मेटेरियलहरू के आउँदैछ भने तपाईँहरू लिएर जानु के भेट। Now I'll start with the second topic, and that is parole, furlough, premature release with latest guidelines, difference between parole, furlough and probation. Alternative to imprisonment, probation. Alternative imprisonment, probation, furlough, fine, community correction, supervision and rehabilitation of probationers in society. Now, अर्को topic is, it relates to alternative to punishment. और के अल्टरनेटिभ हुनसक्छ पनिसमेन्टमा, इम्प्रिजनमेन्टमा अरू के अल्टरनेटिभ हुनसक्छ। त्यहाँदेखि whether that alternative can be free or it can be with some supervision, what is to be done. Then what is the difference between parole, furlough, and then the probation, यसको फरक के हो। सबभन्दा पहिला we will deal with parole, furlough as premature release from jail. अब यो let me start by saying that convicted persons are also human beings. They have their own difficulties, they have their own families, they have their society, they have their children back home. They are there in the jail because of some circumstances which were within their reach or sometime out of their reach, sometime by force of circumstance they are there. But they have a family back home. They have a family back home, they have children, they have elderly parents, they have unmarried daughters, sons for marriage. They have a society towards their, which is also dependent on them, and they are dependent on the society. So all those things are there with the prisoners. These elements are there. They wake up with it, they sleep with it. छ मेरो घर छ, छोरी थियो, बिहा गर्नुपर्ने, बाबु बुढो थियो, हेर्नुपर्ने, मेरो what happened to my friends. Some people are reported to be sick, some people are reported to have expired. I have not been able to go there and attend to my society, and I have some properties to attend to, damage भइसकेछ, घरबार के सकेको छ भनेर. So they sleep with the problem, they wake up with the problem, they eat with the problem. उनीहरू त्यो प्रब्लममै हुन्छ. अनि यो सबै जानेर अब ल मेकर्सहरूले पनि दे प्रोभिजन बनाएको छ, पेरोल, फर्लो जस्तो प्रोभिजनहरू बनाइदिएको छ. त्यहाँदेखि अब हामीले we as human beings, we are not supposed to ignore their difficulties, because उनीहरू पनि human being हो. हामीले उनीहरूको डिफिकल्टी चाहिँ इग्नोर गरिदिनु हुँदैन. We are supposed to facilitate them. We are supposed to, उनीहरू त्यसै पनि बहुत दुखी हुन्छ. They are already in lot of trouble. There are lot of trouble they are facing, lot of difficulty they are facing. We should not promote their problems.
We should not aggravate their problems. We should release them. We should ease them. हामीले गर्न सक्ने चाहिँ हामीले गर्नु पर्यो. तपाईँ आएर इन्डिभिजुअलले त गर्न सक्नुहुन्न पर्यो. तपाईँले रेकमेन्ड गर्न सक्ने ठाउँ छ भने रेकमेन्ड गरिदिनु पर्यो. केही भन्ने ठाउँ छ भने भनिदिनु पर्यो. आफ्नो इन्डिभिजुअल लेभलबाट हामी सबैले उनीहरूलाई हेल्प गरिदिनु पर्यो. बिकज उसले त बिचरा हामीलाई त केही पनि बिगारेको छैन. यु आर डुइङ यर ड्युटी. तपाईँले जेलको ड्युटी गर्दै हुनुहुन्छ, म मेरो एडभोकेटको प्रोसिक्युटरको ड्युटी गरेर मैले नि कतिजना मान्छेले माथि पठाएको होला. आई वाज डुइङ माई जब, यु आर डुइङ यर जब. अब जेलमा हुँदाखेरि चाहिँ यो पनि एउटा जबदेखि बाहिर हामीले एउटा ह्युमेनिटेरियन ग्राउन्ड देखाउने ठाउँ पनि हो. सो पेरोलमा चाहिँ के हुन्छ भने इट इज अ राइट अफ द कन्भिक्ट. It is right of the convict, supposing to go to his family, go to his village, go to his society for a short period. 1 महिना, maximum 1 महिना, short period. That can be conditional हुन सक्छ, unconditional पनि हुन सक्छ. Suppose उसको बिहेभियर एकदम राम्रो छ, रेस्पेक्टेबल मेम्बर अफ सोसाइटी हो, वो भाग्ने कहीँ जाने केही सम्भावना केही छैन. बिकज अफ फोर्स अफ सर्कमस्टान्स हि वाज देयर इन द जेल एन्ड हि इज कन्भिक्टेड. उसलाई कन्डिसनमै नलाउनु सक्छ अनि ऊ बिचरा फर्केर जेलमा आइ पनि हाल्छ. उसलाई चाहिँ अरू केही चाहिँदैन. सो बट एन्ड सेकेन्ड इज इमर्जेन्सीको टाइममा कसैको फादरको डेथ भयो, मदरको डेथ भयो, डटरको बिहा छ या त्यस्तै कुरामा, अर्थात् वाइफ डेलिभर भयो, नानी हेरिदिने कोही छैन, अर्थात् वाइफ सिरियसली हिल छ, उसको अरू हेरिदिने कोही पनि छैन, त्यस्तो कुरामा पनि त्यहाँदेखि यो चाहिँ इमर्जेन्सी सिचुएसनहरू भयो. त्यसमा पनि पेरोलमा जानु सक्छ. बट द्याट विल बी कस्टोडियल पेरोल. कस्टोडियल पेरोल चाहिँ अझै सर्ट हुन्छ. इट इज नट वान लङ त्यस्तो मन हुँदैन. कस्टोडियल पेरोल एकदम सर्ट हुन्छ. बेसिकली यो फ्युनरलहरू एटेन्ड गर्नु के गर्नु चाहिँ कस्टोडियल पेरोलमा छोड्छ. अब कस्टोडियल पेरोल बिना छोड्नु सक्दैन भनेदेखि त पेरोलै दिँदैन. तर अब पेरोलै दिइसकेपछि अब कस्टोडियल दिन्छ, तर इमर्जेन्सीमा फर स्पेसिफिक पर्पजेस. इन सम केसेस पेरोल इज विदाउट कस्टडी हो, जो त्यो हुनसक्छ, स्योरिटीमा पठाएको हुनसक्छ. एन्ड अन द डेट अफ एक्सपायरी अफ दि पेरोल पिरियड he has to report back to the court, to the jail. If he doesn't, then warrant etc. will follow. He will be brought back to prison. अब के हुन्छ भने पेरोलमा जाँदाखेरि चाहिँ उसको सेन्टेन्स चाहिँ के हुन्छ, रिमिट हुन्छ कि कन्टिन्यू हुन्छ, सस्पेन्ड हुन्छ. when one goes on parole, his sentence is suspended. त्यति बेलासम्म चाहिँ सेन्टेन्स सस्पेन्ड हुन्छ. आएर उसले सबै सेन्टेन्स काट्नु पऱ्यो, इन्क्लुडिङ दिस 5-6 days 1 month जति पनि उगा बस्यो पेरोलमा, त्यो सबै उसको सेन्टेन्समा फेरि उसले गर्नु पऱ्यो. तर फर्लोमा चाहिँ त्यस्तो हुँदैन. फर्लो चाहिँ फेरि यो इमर्जेन्सीको लागि मात्रै होइन. फर्लो इज नट ओन्ली मेन्ट फर इमर्जेन्सी. फर्लो इज फर इट इज अ प्रोसेस टु वाज रिहेबिलिटेटिङ इन सोसाइटी. सोसाइटीमा रिहेबिलिटेट गर्ने एउटा प्रोसेस हो. सो त्यसमा चाहिँ इमर्जेन्सी पर्दैन, त्यसमा उयो कस्टडी पनि पर्दैन. तर यो चाहिँ अब लिमिटेड छ. म्याक्सिमम चाहिँ आई थिङ्क इट इज नट इभन 1 month, कम्ती छ. आई जस्ट चेक अफ द प्रोभिजन. इट इज नट 1 month, इट इज लेस. एन्ड आई थिङ्क इट क्यानट बी मोर देन 3 फर्लोज. अनि त्यहाँदेखि सपोजिङ यो इम्प्रिजनमेन्ट फर लाइफहरू के छ भने उसले 14 years चाहिँ पहिला सेन्टेन्स काटेको हुनु पऱ्यो. ओन्ली देन विल बी अलाउड, अदरवाइज विल नट बी अलाउड. सो दिस इज फर्लो. Furlough is basically for allowing him to mingle in the society, to set up in the society, to prepare himself, release गरेपछि म कहाँ जानु के गर्नु भनेर, so that he can make some arrangement and also to mix up with his family. हो त्यसको लागि. अनि अब के हुन्छ भने त्यसको फर्लोमा त के हुन्छ भने he has spent long year in prison. मनोरञ्जन पनि भइसकेको हुन्छ मान्छेलाई हो. उसको होप्स एस्पिरेसन केही पनि रहँदैन. अब गएर पनि के गर्नु, बुढेसकालमा चाहिँ के भन्छ एक्सेप्ट नै गर्दैन. अल माई फ्रेन्ड्स आर बिकम सो. उसले यत्रो सम्पत्ति कमाए, के गरे, वाट आई विल डु भनेर फ्रस्ट्रेसनमा पनि भइसकेको हुन्छ. र त्यस्तो चाहिँ नहोस् भनेर त्यहाँदेखि त्यो फर्लो प्रोभिजन हेज बिन प्रोभाइडेड फर. बट यो यसको लागि चाहिँ के छ भनेदेखि चाहिँ वान इम्पोर्टेन्ट क्राइटेरिया इज द्याट दे हेभ टु बी अ गुड बिहेभियर.
जेलमा हुँदाखेरि चाहिँ दे हेभ टु बी अ गुड बिहेभियर. रिपोर्ट आउँछ त सबैको रिपोर्टबाट मात्रै यो भनिन्छ भनेको पेरोल फलो रिपोर्ट आउँछ. रिपोर्टमा सपोजिङ द रिपोर्ट इज पोजिटिभ, दे आर गुड कन्डक्टको मान्छे हो, भाग्दैन, त्यस्तो सम्भावना छैन, सोसाइटीमा गएर दे विल नट क्रिएट एनी प्रब्लम भनेर द्याट काइन्ड अफ रिपोर्ट आयो भने मात्रै दे आर अलाउड. अदरवाइज पेरोल इज नट अलाउड. यसो भएको छ मिसयुज गरेको छ पेरोल. देयर आर सम इन्स्टेन्सेस वेयर पेरोल्स वर बिन मिसयुज. इन वान त्यो डेलीको त्यो उसको वाइफ मर्डर गर्ने त्यो मनुको केसमा द्याट पर्सन वाज इन पेरोल. आमा सिकिस्त बिमारी छ, कुनै के बिमारी छ भनेर उसले पेरोल लिएछ. त्यो पेरोल लिइसकेर आमा पनि बिमारी थियो. लास्ट इयरको कुरा रहेछ त्यो. आमा पनि बिमारी छैन रहेछ. उसको उसले कुनै के ग्राउन्ड लिएको थियो त्यो ग्राउन्ड पनि साँचो होइन रहेछ. इनफ्याक्ट हि वाज क्लबिङ. क्लबतिर गएर मजा गरेर आयो. सो सुप्रिम कोर्टको नोटिसमा आयो, इट वाज क्यान्सल. यस्तै थुप्रो छ. एउटा जागिर के अरे एउटा जागिर कर भन्ने पनि छ पन्जाबको. त्यो पनि यसरी उसले पनि उसको छोरी मारेर बिबी जागिर कर, सिबिआई बस्दै बिबी जागिर कर छोरी मारेर जेलमा थियो. त्यहाँदेखि पेरोलमा निस्केर आयो के भनेर निस्केर आयो. बट ग्राउन्ड वाज फाउन्ड टु बी इनकरेक्ट एन्ड इट वाज क्यान्सल्ड एन्ड सी वाज टेकन ब्याक टु कस्टडी. एउटा हो त्यस्तो थुप्रै केसहरू छ यो पेरोल उनीहरूमा. सो बट देन तपाईँहरूले चाहिँ यु भेरिफाई द्याट हि इज अ म्यान अफ गुड बिहेभियर एन्ड द्याट एन्ड यु आर स्योर द्याट यु विल मेन्टेन गुड बिहेभियर ड्युरिङ द कोर्स हि इज अन पेरोल. सो यो पेरोल र पोलो दुइटै दे आर प्रिमेच्योर रिलिज फ्रम जेल कस्टडी. प्रिमेच्योर अब त्यो पर्मानेन्ट होइन, प्रिमेच्योर रिलिज. त्यो कस्टडी दिएको त्यो सेन्टेन्स नसकिकन रिलिज गर्ने प्रोभिजनहरू. मैले भने फोलोमा चाहिँ उसको द सेन्टेन्स इज रेमिटेड. इफ इज देयर फर 10 days 15 days, that period is remitted from a sentence. It doesn't have to undergo. That is the difference in furlough. Of your probation of then another premature release, another instance of premature release from say, jail or from imprisonment is probation. Probation चाहिँ अब यो 360 CRPC मा पनि छ. त्यहाँदेखि प्रोबेसन अफ अफेन्डर्स एक्टमा पनि छ. Probation in those two cases also the people are तर यो प्रोबेसन अफ अफेन्डर्स एक्टमा चाहिँ दे डोन्ट कम टु द जेल. तपाईँ जेलमा हुँदैन. they are pardoned. They don't have to go to the jail. But that is only under circumstances. Supposing section 3 of probation of offenders act मा चाहिँ सानो सानो चोरीहरूको कुराहरू 379 380 हो त्यस्तो सानो सानो केसहरूमा पक्रेको छ भने and then considering the age, those are economic offenses. अब पैसै नभएर out of necessity गरेको अफेन्सहरू हो. सो instead of punishing them, reform them भनेर प्रोबेसनमा छोडिदिन्छ. प्रोबेसनमा छोड्नुको लागि चाहिँ I think the criteria is that again these people must have besides offense गरेको बाहेक चाहिँ सोसाइटीबाट उनीहरूको एडभर्स रिपोर्ट चाहिँ हुँदैन. एनी अदर एडभर्स रिपोर्ट चाहिँ हुँदैन. देयर मस्ट बी somebody vouching for them, saying that yes, they will not break the condition if imposed and released on probation. If we are there, society level भन्दैन, we are there, हामीलाई भनेर somebody may take the responsibility. So all those conditions are necessary. Only if those conditions are there will the judge leave them on probation. And then probation can be with surety, it can be without surety also, considering the nature of the offense committed and the nature of the person. If it is conditional, then the person has to execute a bond that he will keep good behavior for 3 years. 3 वर्ष चाहिँ I will keep good behavior in the society. I will be a good member of the society. I will not commit any offense. I will try to rehabilitate myself in the society. भनेर उसले एउटा बन्ड एक्जिक्युट गर्नुपर्छ 3 इयर्सको.
and then the court also appoints, government already appoints some probation officers. Government notify the probation officer. The court will instruct one of these probation officers to look after him. This way yaad garnu, to keep guard of him, to monitor him, to supervise him. So the probation officer also keep an eye on his activities, they monitor his activities. And then society also, panchayat also, police also, local police also, they have a responsibility to monitor his activities and report if there is anything adverse against him. If after 3 years there is a good report from the probation officer and all other concerned that he has maintained good behavior in the society during this period of 3 years, then he is released, permanently released. He has no obligation. So far as the crime is concerned, he has got no obligation. Permanently released. But if there is an adverse report, if there is an adverse report against them, a credible adverse report, credible, and it has been certified by the probation officer, by panchayat level, police level, verify and if there is an adverse report against him, then he will be trained back to, then he will come to you. Then he will come to the prison and serve the sentence imposed on him. Because the sentence is already imposed on him. Only he was given that liberty of probation. Your sentence was already pronounced. He was convicted. Sentence also. He was not only sent to jail. Instead of sending him to jail, he was sent on probation. Now suppose he violates the terms of the probation, then he will be brought back and he will be asked to undergo that sentence afresh. Then for so many months he will be there, and once he has violated the condition of the bail, there is an adverse report him, then usko the parole hone kura pani aayena, so it's difficult, so he will have to undergo the sentence. Now community correction. Now when he is on, when people are on parole, when people are on furlough, when people are on this probation, then community correction, community level correction garne, and they have to make an effort to correct these people. Community should not say that he is a criminal, don't mix up with him. They can say like that. They also have a responsibility towards him. After he is also a member of the society. So they also have a responsibility to rehabilitate him, to provide him job if necessary, to some meals if necessary. And त्यति बेला चाहिँ के हुन्छ भने तपाईहरुले जुन जेलमा ट्रेनिङ अन्डर ट्रायल यो ट्रेनिङहरु पाउँछ नि हैन, टेलरिङ, कार्पेन्टरीहरु अन्डर ट्रायल चाहिँ पाउँदैन. सो एनीवे, सो त्यति बेला चाहिँ यो उनीहरुलाई खुब काम लाग्छ क्या, अल दिस ट्रेनिङ. अब त्यहाँ देखेर पनि सिक्छ होला, कति बेला उनीहरुको आफ्नै आर्ट पनि होला. सो त्यति बेला चाहिँ बहुत काम लाग्छ when these people are on community correction. Then all these traits, all these skills that they develop, it is a great help to them. So you see, community correction, parole, these are fall within the definition of premature release from jail. Probation of offenders, section 360 CRPC probation, but that is not taken recourse to because they are strict, so their provisions they are strict. So mainly people don't take recourse to 360, they take recourse to the Probation of Offenders Act, which is a comparatively new concept. So punishment imprisonment by way of punishment को alternative चाहिँ के अरे भन्दाखेरि चाहिँ probation, parole, fine and community correction. These are alternative to imprisonment. Of difference between parole, furlough and probation, these are, although they are all exception to the rule that a person has to
undergo the sentence imposed on him because they are prematurely released from jail pending their completion of their sentence under certain conditions which are aimed at corrective measures to correct them instead of punishing them. If are there any questions on this? Legal, are there any questions, any doubt which can be cleared? No, be very free. Be very free to ask questions. Mistake, if there is any doubt, you can clear it. Having come all the way, spent the whole day here, if there is some doubt, you can clear on these topics. And after lunch, then I will continue with salient features of Probation Offenders Act and significance of Section 3 and 4 of the PO Act. Yes, sir. सर यो तपाईहरुले भन्नुभयो नि प्रिभियस रिलिज भयो यो केहरु हाम्रो जे पनि प्रावधान छ यसमा कुनै पनि 50 अगस्तको 26 जनवरी भयो यसमा हामीले यिनीहरु रिमिसन दिएर हामी आफै रिलिज गर्न सक्छौं सर मैले राम्रो सुनिनु सर अलिकति अगाडि आइदिनुहुन्छ सर अगाडि आएर भनिदिनु मलाई राम्रो सुनिनु हाम्रो हुन्छ नि सर जेलमा त्यो जना कैदीहरु छ उनीहरुलाई हामीले अब कुनै पनि शुभ कार्य हुन्छ 26 जनवरीको 15 अगस्त भयो राम्रो कैदीहरुलाई हामीले यिनीहरुलाई कति महिनासम्म रिलिज दिएर रिमिसन दिएर चाहिँ यिनीहरुलाई छोड्न सक्छौं अब रिमिसन अब आइदर यिनीहरुको पेरोलमा हुन्छ कि फर्लोमा हुन्छ अब इट डिपेन्ड्स हामीले पनि सक्छ सक्दैनौँ भने हाम्रो जेल अफिसले सक्छ सक्दैन भने होइन जेल गर्न त जेलबाटै हुन्छ कि तर तपाईहरुले त सक्छ कि सक्दैन यो चाहिँ अब ठुलो अफिसरहरूले गर्छ अनि यसमा त स्टेट गभर्नमेन्टको कन्सेन्ट पनि हुन्छ हामीले रेकमेन्ड गर्नु पर्यो रेकमेन्ड गर्ने अथोरिटी पनि अब तपाईँ हो कि तपाईँ त्यो जेल मेनलाई हेर्नुहोस् कि हामीले उहाँलाई चाहिँ अब यस्तो यो सहन उहाँ त कोहीसँग फेस टु फेस हामी नै हुन्छ होइन कहीँ त अब यो पेरोलको लागि त एप्लिकेसनहरू आउँछ नि पेरोलको लागि त एप्लिकेसन आउँछ फोर्लोको लागि चाहिँ सायद तपाईँहरूले रेकमेन्ड गर्नुपर्छ बिकज फोर्लो चाहिँ तपाईँले रेकर्ड गर्दा यो मान्छे चाहिँ यस्तो यस्तो छ यसलाई छोड्दा हुन्छ भनेर तपाईँहरूले गर्दा हुन्छ बट तपाईँले चाहिँ गर्दा हुन्छ कि हुँदैन एज अ डेजिग्नेटेड अफिसर तपाईँले गर्दा चाहिँ हुन्छ कि हुँदैन बट न त जेलकै उसले रेकमेन्डेसन चाहिँ हुन्छ जस्तै इमर्जेन्सी केसेस छ बिहा हुन्छ बिहा त अलिक त्यो टाइम पिरियड हुन्छ अब मरौमा भन्छ यो बिमारीमा कोर्टको प्रोसेस गर्दा त झन् 3-4 दिन लागिहाल्छ त्यसमा त टाइम पनि उयो हुन्छ हामीले नै छोड्न सक्दैन हो तपाईँले त सक्दैन पेपर वर्कहरू इन्भल्भ हुन्छ नि त गभर्मेन्टले छोड्नु पर्छ तपाईँहरू जेलले छोड्दा पनि हुँदैन गभर्मेन्टले छोड्नु पर्छ तर यस्तो हामीले कुनै यसको लागि सेक्युरिटी राखेर हामीले 3-4 दिन लागि जस्तै मरौ भइहाल्छ कोर्टको प्रोसेस गर्दा 3-4 दिन लागिहाल्छ अनि त्यहाँ डेट भन्दा त्यो छिटै गर्नुपर्ने हुन्छ अनि त्यो अब इमर्जेन्सी म्यारेज डेथ भयो डेथ म्यारेज त इमर्जेन्सी हुँदैन मैले डेथको कुरा गरेको डेथमा तपाईँहरू यो के अरे कस्टडीमा लान्छ उसलाई तर अब साह्रो एकदम साह्रै छ डेथ इज इमिनेन्ट भन्यो भने दे क्यान मेक एन एप्लिकेसन एडभान्स साह्रै हुनुहुन्छ डेथ हुन आँटेको छ म गएर भेट्छु भनेर भन्दाखेरि त्यहाँदेखि इन द मिन वाइल इफ समथिङ ह्यापन्स देन द्याट पेरोल क्यान कन्टिन्यू बट तपाईँहरूले आफै चाहिँ त्यसरी लानु मिल्दैन पनि अर्डर पनि त्यो हुँदैन पनि प्लस अब लानु पनि हुँदैन अब आफ्नै इन्ट्रेस्ट पनि त हेर्नु पऱ्यो भरे समथिङ ह्यापन्स टु हिम हि डज समथिङ विल बी रेस्पोन्सिबल त्यस्तो ठुलो रेस्पोन्सिबिलिटी लिनु हुँदैन मोरओभर द कन्सेन्ट अफ द स्टेट गभर्मेन्टले दिएछ पर्मिसन अफ स्टेट गभर्मेन्टले दिएछ होइन उसको होइन तपाईँहरूले कहाँबाट सुन्नुभयो या तपाईँ भनिदिँदाखेरि अफिसरलाई भनिदिँदाखेरि हुन्छ यसको यस्तो यस्तो सुन्दैछ भनेर तर उसले चाहिँ किन गर्दैन सुड डु इट उसको के प्रब्लम छ भने अब पर्छ तपाईँहरूले आफ्नो सुप्रिन्टेन्डेन्टलाई इन्फर्म या जेलरलाई सुप्रिन्टेन्डेन्ट तपाईँ इमिडिएट अफिसरलाई तपाईँहरूले इन्फर्म चाहिँ गर्दा हुन्छ इन्फर्म गर्नु राम्रै रिपोर्ट दिइहाल्नु मान्छे ठिकै थियो जाँदा पनि हुन्थ्यो भनेर राम्रै एउटा मनबाटै रिपोर्ट दिइहाल्यो भने त्यति हेल्प चाहिँ गर्नु सकिन्छ र तपाईँको लेभलबाट त्यो लेभलबाट त गर्नु मिल्दैन या कानुन मिल्दैन पनि प्लस गर्नु पनि हुँदैन डोन्ट डु त्यत्रो बेसी चाहिँ नगर्नु अहिले नाम्चीमा चाहिँ हाउ मेनी प्रिजनर्स आर देयर 92 इन्क्लुडिङ युटिपी
Only one is UTP. Only, sir. There's no convict, sir. Convicted छैन. They are all brought here, okay? Sir. All convicted are brought here for having sentence. Central jail. अब त्यसमा चाहिँ युटिपीमा चाहिँ हाउ मेनी साडा, हाउ मेनी पोक्को, more, I think more sada. Less poक्को. यो फोर लो पनि, although Supreme Court is very, Supreme Court ले यो रिलिज गर्नु, rehabilitate गर्ने कोसिस गराउनु, that should be the motto of punishment these days भनेर भने पनि in certain cases they are very strict in the sense that they also want that the person should be of a good behavior. अब मान्छे गुड बिहेभियरको छैन भने तल सोसाइटीमा गएर यो मान्छेले त गडबड गर्छ भनेर सुप्रिम कोर्ट इज अल्सो भेरी स्ट्रिक्ट. समवेयर इफ द कन्डिसन्स आर नट फुलफिल्ड, गुड बिहेभियरको कन्डिसन फुलफिल भएको छैन भने चाहिँ सुप्रिम कोर्ट अल्सो डजन्ट फेभर रिलिजिङ देम अन प्रिमेच्योर रिलिज. एउटा केस थियो यो नट प्रपर टु से बट एकदमै आसाराम भन्ने देयर इज अ अन्डर ट्रायलै होला समवेयरमा गुजरातमा छ. उसको छोरा इज अल्सो इन प्रिजन. He was also in prison. He was also undergoing trial. Now he asked for parole on the ground that he has got some work, he has got some followers, he has to meet them, he has got a society. भनेर he sought parole. Superintendent of jail ले चाहिँ frankly उहाँले भन्नुभयो होइन, he is not fit to be, he cannot go on parole. He is not fit to be released on parole. उसको कन्डक्ट राम्रो छैन. I am not satisfied that he is a man of good behavior. हुँदैन, अलाउ गर्दिनँ भनेर he did not allow. So the person went and appealed. हाइकोर्टमा एपिल गर्यो. हाइकोर्टले चाहिँ somehow त्यो जेलरको के अरे सुप्रिन्टेन्डेन्टको रिपोर्ट they didn't consider his report and they said no, he has got a right to religious person. You don't do like that. He has got a right to meet his followers. He also got a right to religious भगवान देखियो भयो. He is also got a right भनेर हाइकोर्टले छोडिदियो. Then the state went in appeal to the Supreme Court. Then Supreme Court said, no, we because the Superintendent of the police is also a very responsible officer. He is a responsible officer. He has given a report that he cannot be released on bail. He has given his citation. कतिवटा इन्स्टेन्सेसहरू उसको मिसबिहेभियरको इन्स्टेन्सेसहरू he has detailed them. एन्ड त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी उसलाई अन द्याट ग्राउन्ड चाहिँ हामी गर्न सक्छौँ भनेर छोडेन. उसलाई त्यत्रो ठुलो मान्छेलाई पनि छोडेन. हजुर एकदम गुड बिहेभियर चाहिँ अब यो गुड बिहेभियर भन्ने चाहिँ किन इन्सिस्ट गरेको भन्दाखेरि चाहिँ नि इट्स अल्सो मेसेज to the accused person, to the culprits, to persons likely to commit offenses, that good behavior को हो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ थुप्रो फेसिलिटिजहरू पाउँदो रहेछ. पेरोलमा पनि निस्किन सक्दो रहेछ, फर्लोमा पनि निस्किन सक्दो रहेछ, यो के अरे प्रोबेसनमा पनि जानु सक्दो रहेछ, अब सोसाइटीमा पनि एक्सेप्ट हुँदो रहेछ, हामीलाई हेल्प पनि हुँदो रहेछ, सोसाइटीमा हेल्प पनि हुँदो रहेछ भनेर इट इज अ मेसेज अल्सो द्याट अ पर्सन सुड बी अफ अ गुड बिहेभियर. गुड बिहेभियरको छ भने दे आर सो मेनी एडभान्टेजेस भनेर इट इज अ लेसन अल्सो विच द सुप्रिम कोर्ट एन्ड अदर कोर्ट्स एन्ड दिस अल दिस मेन्युल्स दे ट्राई टु स्प्रेड इन द सोसाइटी. अनि हामी तपाईँहरूलाई पनि भन्नु सजिलो है, गुड बिहेभियरको भयो भने कति चाहिँ यति बेसी फेसिलिटिज छ, के फाइदा त्यो क्राइम गरेर के फाइदा. अनि त्यहाँदेखि जब when he is outside of in the society, he also feels that a good behavior को भयो भने सोसाइटीले पनि एक्सेप्ट गर्दो रहेछ, कामहरू पनि पाउँदो रहेछ, अनि अलि सजिलो हुँदो रहेछ, हामीलाई विश्वास गर्दो रहेछ भन्ने that kind of message also goes to the society. त्यसको लागि पनि they are insisting on this premature release. पहिला अब तिहार जेल
तिहार जेल वाज अटेरी जेल पहिला हामी म दिल्लीमै पढ्थेँ त्यति बेला तिहार जेलको त्यो चलन सुन्दैन पनि थियो नाम पनि सुन्दैन थियो केही खास त्यहाँ हुँदैन पनि थियो त्यहाँ ठुल्ठुलो क्रिमिनललाई ल्याएर राख्थ्यो त्यति नै हो एक्स्ट्रा केही थिएन बट दे स्टार्टेड डुइङ सो मेनी थिङ्स एक्स्ट्रा धेरैवटा कुरा चाहिँ रिफर्महरू ल्यायो उनीहरू तिहार जेलमा यति बेसी रिफर्म ल्यायो कि नाउ इट हेज बिकम वान अफ द टप मोस्ट जेल्स इन द कन्ट्री वान बिग जेल इज नासिक जेल म बम्बईमा ल पढ्दाखेरि हामीलाई स्टडीको लागि ल्याएको थियो नासिक महाराष्ट्रमा नजिकै हो नासिक इज नट फार अफ फ्रम बम्बे हामीलाई स्टडीको लागि ल्याएको थियो नासिक जेल त यत्रो ठुलो जेल रहेछ ठुलो त्यो के हुन्छ नि ल्यान्डलर्ड भन्दा पनि हुने रहेछ सो मच अफ ल्यान्ड दे हेभ गट फ्याक्ट्रिज रहेछ के बनाउने फ्याक्ट्री यो बनाउने फ्याक्ट्री त्यो बनाउने फ्याक्ट्री अन्त लुगा सिलाउने फ्याक्ट्री साबुन बनाउने फ्याक्ट्री मचिस बनाउने फ्याक्ट्री दुनियाँभरिको त्यहाँदेखि फुडहरू पनि उनीहरू सर्भ गर्दो रहेछ बाहिर सो नासिक जेल इज अल्सो बिग जेल अब त्यस्तै हामीले पनि हाम्रो जेललाई अब बनाउनु त हामी नै हो नि जेललाई जेल बनाउने त हामी नै हो हामीले पनि बनाउन सकिन्छ मेरो एउटा सजेसन चाहिँ म अब काहीँ कुनै दिन के गभर्मेन्टलाई सजेसन दिनु पऱ्यो भने म एउटा सजेसन के दिन्छु भने तपाईँहरू सबैले पनि विचार गर्नुभएको होला इन आवर स्टेट वी डोन्ट हामीले हाम्रै यहाँ लोकल मान्छेहरू चाहिँ यो मेन्सन इलेक्ट्रिसियन पानीको फिटर यो अरू फिटरहरू यस्तो कार्पेन्टर यस्तो काम गर्नै मान्दैन गर्दैन गरे पनि ढङ्गले गर्दैन मन लगाएर गरिदिँदैन आधी छोडेर हिँडिदिन्छ द्याट सोर्ट अफ डिफिकल्टी पिपल आर फेसिङ वी आर compelled to bring people from outside, rely on people from outside. Bring rely on people from outside. They are very expensive, and they may not they may not come because उनीहरूको पनि त छोराहरू पढेर ठुल्ठुलो भयो उनीहरू त बाउलाई यता आउन दिँदैन होला सो one day time may come when we will not have these people. त हामीलाई त घर त बनाउनु पऱ्यो घर बनाएको छ भने पनि त्यसलाई अलिकति रिपेयर त गर्नु पऱ्यो who will do it? So suppose तपाईँहरू जेलमा so in the jail you have that training programs are there. You train them in skillsहरू सिकाउनुहुन्छ त्यसमा कसैलाई मेन्सनको स्किल सिकायो कसैलाई के सिकायो भने दे क्यान फर्म अल दिस पिपल हु हेभ डन मेसिनरी इन द स्किल लर्निङ दे क्यान फर्म अ ग्रुप अनि त्यो ग्रुपले कन्ट्र्याक्ट वर्करहरू लिँदा भयो के गर्दा भयो त्यो हामीलाई पनि फाइदा हुन्छ उनीहरूलाई त कति फाइदा हुन्छ भन्नु हामीलाई पनि फाइदा हुन्छ हामीलाई के मान्छे चाहियो भने त्यो ग्रुपलाई फोन गऱ्यो यसो हामीलाई मान्छे चाहियो भने दिन्छ अनि एउटा यो जेलबाट आएको मान्छेहरूलाई चाहिँ एउटा अथेन्टिसिटी क्या हुन त अब जेलबाट आएको कुनै के भनेर मान्छेले भन्छ नि बट देयर इज सम एमाउन्ट अफ अथेन्टिसिटी अन पिपल हु कम फ्रम जेल तपाईँहरूको प्रोडक्टहरूमाथि हेर्नुहोस् यो देन बनाएको छ कुनै के बनाएको छ जोक्सीहरू बनाएको छ टेबलहरू बनाएको छ त्यो गुड क्वालिटी राम्रो क्वालिटीको काम भएको छ क्या सो मान्छेले एउटा रिलायबिलिटी पनि छ जेलमा भनेको राम्रो होला भनेर सो जेलमा ट्रेनिङ गरेर आएको राम्रो होला भनेर मान्छेहरूले विश्वास पनि गर्छ द्याट रिलायबिलिटी अल्सो इज देयर त्यसै पनि हामी हेर्छौँ तपाईँलाई क्रेडिट गोज टु यु र मान्छे र पिपल आर ब्रट टु द प्रिजन एज अन्डर ट्रायल एन्ड आफ्टर 15 दिनमा वेन दे आर प्रोड्युस बिफोर द कोर्ट फर रिमान्ड यु सी अ डिफ्रेन्ट इन्डिभिजुअल अर्कै इन्डिभिजुअल देखिन्छ हामीले पहिलाको त देख्दैन यसो डिसिप्लिन एटेन्सन गरेर बस्छ बाटो मान्छेलाई बाटो दिन्छ बेसी बोल्दैन सोधेको मात्रै बोल्छ रेस्पेक्टले बोल्छ कोर्टमा पनि पहिला त्यस्तो थिएन पहिला म आउँदाखेरि के दुनियाँभरिको भन्थ्यो तपाईँहरूसँग 15 दिन बसेपछि जेन्टल एकदम एटेन्सन भएर एउटा राम्रो कुरा हो इट इज अ गुड थिङ क्या इट इज अ गुड थिङ हाम्रोमा अलिक जग्गा चाहिँ कम्ती छ जग्गा कम्ती छैन सर सोचाइ गर्छ फ्याक्ट्रीहरू बनाउनु पर्ने यिनीहरू केही काम छ सर यिनीहरूलाई लेबर दिनुपर्छ हामीले दिनु पऱ्यो यिनीहरू अनवान्टेड थिङ सोर्स पाउँदैन नि सर त्यसै गर्दा जस्तै अब बाहिर लेबरले 600 लिन्छ भने यिनीहरूलाई 300 दियो भने 300 त गभर्मेन्टकोमा बस्छ नि पाउँछ अझै पनि हुनसक्छ नि बडा यो पर्मिसन त्यो सबै प्रोब्लम छैन नि सर अहिले पर्मिसन माग्नु पऱ्यो कि अझै पनि हुनसक्छ नि अब कहीँ कन्स्ट्रक्सन भइरहेको छ उनीहरूकोमा मेन्सन छैन अरे सबैजना रिक्विजिसन भयो जेललाई भने जेलले दिन सक्ने प्रावधान प्रोभिजन भएदेखि राम्रो हुन्छ ल पुऱ्याइदियो ठिकै छ एउटा मान्छे जान्छ जेलबाट
तपाईँको दिनभरि उसले काम गर्छ, त्यो मान्छे उसको पनि काम हुन्छ, त्यसको पनि काम हुन्छ, कार्पेन्टरको काम हुन्छ, के को काम हुन्छ, फिटरको काम हुन्छ, बत्तीको काम हुन्छ, पानीको काम हुन्छ, त्यो सबै गर्छ, फर्केर आउँछ, उसले पैसा थाप्छ, त्यो पैसा अब के जेलले के कानुन बनाउँछ त्यो अनुसारले गर्छ। त त्यो त अब हामी सोसाइटीलाई पनि फाइदा भयो, उसलाई पनि फाइदा भयो, उसकोमा फेरि एउटा कन्फिडेन्स पनि जाग्यो हो, आई क्यान डु इट, म किन यो बित्थामा 4 रुपियाँको चोरी गर्नु, आई क्यान वर्क एज ए मान्छे भनेर पैसा कमाउँदो रहेछ, राम्रो हुन्छ नि कमाउनु। हजुर, त्यसै गर्दा उसको फ्यामिलीमा अर्निङ भयो नि, उसले भित्र बसेपछि कमाउँछ, फ्यामिलीले पैसा पाउँछ नि, सफर गर्दैन फ्यामिली। त्यो त अब कसरी अब जेलको मेनुअलले रुलले के भन्छ नि, त्यो बाहिर कमाएको पैसा चाहिँ अब के हो, जेलले के गर्छ उसलाई दिन्छ कि जेलले एप्रोप्रिएट गर्छ कि के गर्छ कि, त्यो त अब त्यो मेनुअल अनुसारै हुन्छ, त्यो आउट अफ द मेनुअल त जानु भएन। त विदिन द मेनुअल चाहिँ अब के यस्तो गर्दा पनि हुने। अब त्यो नासिक जेलमा मैले हेरेको त्यहाँबाट लाँदै रहेछ प्रिजनरहरूलाई कोही कता कता काम गर्नु, अनि लग्यो अनि बेलुका फर्काएर लिएर आयो। अनि सुनेको उनीहरूले कन्ट्र्याक्ट पनि के को फिल्डको कन्ट्र्याक्ट लिएको छ अरे, के उगाउने, सुगर केन उगाउने के को फिल्डको कन्ट्र्याक्ट लिएको छ अरे। अब हो त्यो कन्ट्र्याक्टमा लगेको अरे, त्यहाँ लगेर त्यहाँदेखि काम गराएर बेलुका फर्काएर लिएर आउँदो रहेछ। अब उनीहरूको त बहुत ठुलो अर्गनाइजेसन दिए, गाडी साडी बसहरू भएको ठुलो बिग अर्गनाइजेसन, हराउँछ मान्छे त्यतिकै त्यो नासिक जेलमा, गुड जेल, ठुलो जेल। अब उनीहरूको चाहिँ अब स्पेस जेल पनि ठुलो भएर होला, तर अब त्यो तिहार जेलमा त स्पेस पनि लिमिटेड स्पेस हो, त्यो लिमिटेड स्पेसमा उनीहरूले धेरैवटा कुरा गरे। सो हामीले पनि अब हामीले नै गर्नुपर्ने त हामीले नै हो, वी आर द पिपल हु आर सपोज टु डु इट एट आवर ओन लेभल। अब म केही त गर्नु सक्थेँ र पनि म सजेसन गर्नु सक्छु, तपाईँहरूले त्यसलाई यसो पुसअप गर्नु सक्नुहुन्छ। हाम्रै लेभलबाट गऱ्यो भने हाम्रो जेलहरू पनि राम्रो हुन्छ। एटलिस्ट हाम्रो रङ्गेल जेलको त धेरै छ, धेरैजनाले भनेर इट लुक्स लाइक रेसर्ट भनेर भन्छ, यु वान्ट टु गो देयर भनेर भन्छ, रेसर्ट जस्तो छ भन्छ हाम्रो रङ्गेल जेललाई। हाम्रो छ नि स्पेस, वी हेभ लट अफ स्पेस, राम्रो ठाउँमा छ, लोकेसनमा छ। तर हामीले पनि अब केही गर्नु पऱ्यो त, स्पेस छ त्यसलाई युटिलाइज गर्नु सक्नु पऱ्यो, मान्छेहरू मेन पावर छ त्यसलाई युटिलाइज गर्नु सक्नु पऱ्यो फर अ गुड पर्पज। एन्ड सुप्रिम कोर्टले पनि भन्दैछ दे रेफर्मेटिभ, गो टुवर्ड्स रेफर्मेटिभ, डोन्ट स्टिक टु प्युनिटिभ थ्योरी अफ पनिसमेन्ट, गो फर रेफर्मेटिभ, थुप्रो त्यसको फाइदाहरू छ। अब यो प्युनिटिभमा चाहिँ के हुन्छ भने प्युनिटिभ थ्योरी अफ पनिसमेन्ट इज अल्सो डिफेक्टिभ, बिकज के हुन्छ भने जस्ट बिकज अफ वान म्यान हिज होल फ्यामिली डिस्टर्ब, नानीहरू डिस्टर्ब, सोसाइटी डिस्टर्ब, उसको छोराले बुहारी पाउँदैन, छोरीले ज्वाइँ पाउँदैन। अब कन्ट्र्याक्टहरू पनि अब त्यो हुँदैन, जेलमा बसेको मान्छे भन्छ विश्वास गरिँदैन। अनि थुप्रो फ्यामिलीहरू त्यसरी बिग्रेर जान्छ, थुप्रो फ्यामिलीहरू बिग्रेर जान्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो प्युनिटिभ भन्दाखेरि यो रिफर्मेटिभमा चाहिँ अब उसलाई छोडिदियो, बेला बेला पेरोलमा छोडिदियो, फोर्लोमा छोडिदियो भने सोसाइटी विल नट अल्सो से मच, ए ठिकै रहेछ, राम्रो कन्डक्ट गर्दो रहेछ, जेलमा छोडेछ उसलाई, चिजहरू छोड्दा हुँदो रहेछ, आउँदो रहेछ, फ्यामिलीमा बस्दो रहेछ, हामीसँग पनि बस्यो, सुध्रेछ, मान्छे राम्रो भएछ भनेर कन्फिडेन्स, सोसाइटीलाई पनि कन्फिडेन्स हुन्छ, उसलाई पनि कन्फिडेन्स हुन्छ। अब यो अब के यस्तोमा होइन, फोर्लोमा होइन भनेदेखि त के, अब कोही बेला गाउँकोमा एउटा मान्छे आउन भिजिट गर्न आउला माया दया राखेर, कोही बेला आउँछ, जेल छ, जेलमा रहेछ, यस्तो रहेछ उस्तो रहेछ भनेर गाउँमा गएर त्यस्तै हल्ला फैलाइदिन्छ। स्याडेस्ट भ्यू, युल ट्रान्समिट सम स्याडेस्ट भ्यू अबाउट द एक्युज पर्सन। वेयरएज अब गयो, बस्यो, राम्रो बिहेभियर देखायो भनेदेखि त उसको लागि पनि राम्रो, सोसाइटीको लागि पनि राम्रो, फ्यामिलीको लागि पनि राम्रो। सो देयर इज लट अफ एडभान्टेज इन दिस रेफर्मेटिभ थ्योरी अफ पनिसमेन्ट। प्युनिटिभ भन्दाखेरि रेफर्मेटिभमै ठिक छ। प्युनिटिभमा त तपाईँहरूलाई पनि त फेरि के भन्नु, अब तपाईँहरूलाई पनि अब जेलर भनेपछि मान्छेहरू धेरै डर हुँदैन, ए जेलको जेलर भन्ने। अब रेफर्मेटिभ होम भनेपछि अर्कै हुन्छ नि, सुन्दा पनि अर्कै हुन्छ, ए यिनीहरूको रिफर्म गर्ने राम्रो मान्छेहरू यस्तो रहेछ त्यस्तो रहेछ भन्ने अर्कै हुन्छ। सो देयर इज द सुप्रिम कोर्टको थर्स्ट, सुप्रिम कोर्टको नै के अरे एफोर्ट नै टु चेन्ज दिस होल कन्सेप्ट of jail,
of punishment, of retribution. उसले अफेन्स गरेको थियो त यसलाई पनि यहाँ ल्याएर पनिसमेन्ट गरेको त्यो त के भएर राम्रो अब सोसाइटी प्लस अब यो तपाईँ इन्टरनेसनल कन्भेन्सनहरूमा पनि त्यस्तै छ इन्टरनेसनल कन्भेन्सनहरूले पनि त्यस्तै भन्छ रेफर्मेटिभपट्टि जानु नगर्नु भनेर अहिले क्यापिटल पनिसमेन्टहरू धेरै कम्ती भएको छ तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ होला क्यापिटल पनिसमेन्ट धेरै कम्ती भएको छ नदिनु क्यापिटल पनिसमेन्टहरू नदिनु यसो डेथ सेन्टेन्सहरू नदिनु मान्छेले अब माऱ्यो भनेदेखि त वियरल्सको क्रिमिनल हामीले मर्डर गरेको मान्छेलाई झुन्ड्यायो भने त वियरल्सको क्रिमिनल एक्सेप्ट द्याट अब हामी चाहिँ एउटा अथोरिटीमा भएको मान्छेले गरेको क्रिमिनल भन्दैन न त भने इट इज अ क्राइम हो त्यो पनि एउटा क्राइम हो त त्यस्तो किन भयो रिफर्मेटिभपट्टि जानु रिफर्म सबैलाई राम्रो होस् उसको फ्यामिली राम्रो होस् छोराछोरी राम्रो होस् सबै कुरा राम्रो होस् भनेर रेफर्मेटिभपट्टि द होल थस्ट होल इम्प्रेसन होल थिङ होल एफोर्ट अफ द सुप्रिम कोर्ट सबै यो जतिजना छ नि सबैको एफोर्ट चाहिँ रेफर्मेटिभपट्टि नै छ र तपाईँहरूले पनि तपाईँको हातमा जति छ हुन्छ रेफर्मेटिभपट्टि नै बल गर्नु अब ड्युटी सँगसँगै सोसाइटीलाई पनि एउटा राम्रो हुन्छ हेल्प हुन्छ छ नि अहिले अरब कन्ट्रिजहरू देयर गएर उनीहरू स्टिल उनीहरू रिट्रिब्युटिभ पनिसमेन्टमा छ अब के गऱ्यो भने नाक काट्दो कान काट्दो हातै काट्दियो हो त्यस्तो खालको क्या त्यस्तो खालको पनिसमेन्ट अझै पनि छ उनीहरूलाई अब उनीहरू चाहिँ के भने अब धनी देशहरू हो अब उनीहरूले त्यो इन्टरनेसनल कन्भेन्सन नमान्दा पनि भयो मान्दैन हाम्रै अर्कै छ भनेर उनीहरूले अर्कै गर्दा पनि भयो अब के हुन्छ त्यसले गर्दा रिप्रिकसन के हुन्छ भने दे विल नट गेट एड यदि पैसाको एडहरू पाउँछ युनेस्कोबाट केबाट वर्ल्ड ब्याङ्कबाट केबाट एडहरू पाउँछ त्यही नपाउला त्यति नै उनीहरू त्यो केयर छैन त्यसले गर्दा दे क्यान एफोर्ड टु डु सो बट हामी आज डेमोक्रेटिक सेटअप भएको हुनाले हामीहरू वी क्यान नट एफोर्ड टु डु द्याट हामीले इन्टरनेसनल कन्भेन्सनहरू पनि वी हेभ टु फलो यो धेरैवटा अहिले कानुनहरू चाहिँ इन्टरनेसनल कन्भेन्सनहरूले गर्दाखेरि हो वी आर फलोइङ देम बिकज दे वान्ट द्याट अब यो मान्छेहरूको चाहिँ यसरी जेलमा चढेर मर्नु नपरोस् त्यस्तो खालको नराम्रो नहोस् सोसाइटीलाई एउटा दबा लाग्छ अब हामी के एजुकेटेड भन्नु वी क्लेम आउरसेल्फ टु बी एजुकेटेड हो एजुकेसनमा यत्रो खर्च गर्छ देन हामीले अब त्यो मान्छेलाई पक्रेर माथि जेलमा राख्छौँ एउटा मान्छेको पछाडि कतिजना थियो है 7जना है 10जनाको पछाडि एउटा मान्छे लागेको हुन्छ गार्ड गरिरहेको हुन्छ त्यस्तो चाहिँ राम्रो भएन भनेर इन्टरनेसनल कम्युनिटीले पनि त्यसरी गरेको सो तपाईँको इन्स्ट्रुमेन्ट त्यहाँको त अब अरू ठुल्ठुलो अफिसर भयो उहाँहरूलाई त कतिवटा कुरो थाहा पनि हुँदैन तपाईँहरू चाहिँ मिङ्गल विथ द कम्प्लेट्स यु नो देयर प्रब्लम्स सबै कुरा थाहा हुन्छ तपाईँ नै नो त्यहाँ अब यसमा के पेट्रोलमा छोड्ने नछोड्ने के गर्ने अब के पछि पनिसमेन्टहरू दिने टाइममा प्रिजन पनिसमेन्ट दिने टाइममा होइन यो त यस्तो थिएन यो अगाडि होला भनेर एउटा तपाईँहरूले एउटा सजेसन दिन सक्नुहुन्छ इफ इट इज ट्रु साँचो झुठो दियो भने साँचो धेरै गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको लेभलबाट धेरै गर्न सक्नुहुन्छ त्यसले गर्दाखेरि यो सबै लेक्चरहरू उनीहरूले अर्गनाइज गर्छ यस्तो भनेर बिकज अब त्यो के गर्ने के नगर्ने पावर फङ्सन त युएसको मेन्युअलमा छँदैछ नि इट इज अलरेडी देयर इन द मेन्युअल यु क्यान रिड घरमै बसेर पढ्दा पनि हुन्छ अब यहाँ बोलाउनुको कारण चाहिँ हो त्यति हो यो के हो अहिले सुप्रिम कोर्टको डिटेल्स के छ वाट इज द थर्स्ट वाट इज द प्रेजेन्ट ट्रेन्ड वाट इज सपोज टु बी डन किन यसो गरेको किन यति बेसी इम्फोसिस दिएको भन्ने कुराहरू चाहिँ वी लर्न यसरी हामीले ग्यादरिङ गर्दा यसरी ट्रेनिङहरू गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यहाँबाट हामीले सिक्छौँ एन्ड आई होप भोलि तपाईँ जेलमा जाँदाखेरि अलिकति फरक पर्छ होला यो भयो है सेकेन्ड सेसन कति भयो लु के गर्नुपर्छ हजुर
I didn't get you. Third session sir अब Okay. अब यो अब नेक्स्ट सेसनतिर चाहिँ 12:10 PM देखि लिएर 1:10 PM सम्म यो थर्ड सेसनमा चाहिँ salient features of Probation of Offenders Act 1958 and significance of section 3 and 4 of the POCSO Act and their comparison with section 360 of CRPC 1973. यो रहेछ अब थर्ड सेसनमा चाहिँ अच्छा यो गर्नुभन्दा पहिला I will read section 3, section 4 of the Probation of Offenders Act. त्यहाँबाट अलिकति तपाईँहरूलाई बुझ्नु सजिलो हुन्छ तपाईँको छैन होला यो किताब म बिस्तार पढिदिन्छु होला प्लिज लिसन इट्स इम्पोर्टेन्ट सेक्सन 3 of the Probation of Offenders Act आएन यहाँ चाहिँ यहाँ प्रोभिजन इज देयर अलिकति सिलियन्ट फिचर्स हेरिदिउँ कि भनेको आज पहिला यो सेक्सन गर्नुभन्दा पहिला नि आई विल गिभ यु द अब्जेक्टिभ रिजन्स वाइ किन चाहिँ यो प्रोभिजन अफ अफेन्डर्स ल्याउने कारण के पर्यो भनेर द क्वेसन अफ रिलिज अफ अफेन्डर्स अन प्रोभिजन अफ गुड कन्डक्ट इन्स्टेड अफ सेन्टेन्सिङ देम टु इम्प्रिजनमेन्ट has been under consideration for some time in 1931, since 1931. The Government of India prepared a draft of Probation of Offenders Bill and circulated to the local governments for their views. However, owing to preoccupation with other more important matters, the bill could not be proceeded with. Later on in 1934, the Government of India informed provincial governments that there was no prospects of central legislation being undertaken at this time, and there would be no objection to provinces undertaking such legislation themselves. A few provinces accordingly reenacted their own law. This is before independence, because these provinces were not integrated. There was no central government like today's. So although this so many provincial government they suggested that we should promulgate such an act of Probation of Offenders Act, but because there was no, because the central government could not pass any legislation, common legislation regarding Probation of Offenders Act, therefore this was only implemented by some provincial government then executively. In several states, however, there are no separate probation laws at all. In the state where there are probation laws, they are not uniform nor are they adequate to make the present requirements. In the meantime, there has been an increasing emphasis on the reformation or rehabilitation of the offender as a result, as a useful self-reliant member of the society without objecting them to the deleterious effects of jail life. In view of the widespread interest in the probation system in the country, the question has been re-examined and it is proposed to have a central law on the subject which should be uniformly applicable to all states. It is proposed to empower courts to release an offender after admonition in respect of certain specified offences. It is also proposed to empower courts to release on probation in all suitable cases an offender found guilty of having committed an offence not punishable with death or imprisonment for life. In respect of offender under 21 years of age, special provision has been made putting restrictions on their imprisonment. During the period of probation, offenders will remain under the supervision of probation officers in order that they may be removed, and become useful members of society
the bill seeks to achieve these aspects. So यो Probation of Offenders Act चाहिँ यसको लागि ल्याएको हो. Now section 3 of the Probation of Offenders Act. When any person is found guilty of having committed an offence punishable under section 379 or section 380 or section 381 or section 404 or section 420 of the Indian Penal Code, or any offence punishable with imprisonment for not less than 2 years or fine or both under the Indian Penal Code or any other law, and no previous conviction is proved against him, and the court by which the person is found guilty is of the opinion that having regard to the circumstances of the case, including the nature of the offence and the character of the offender, it is expedient to do so. Then, notwithstanding anything contained in any law for the time being in force, court may, instead of sentencing him to any punishment or releasing him on probation of good conduct under section 4, release him after due admonition. For this purpose, this section, previous conviction against person shall include any previous order made against him, and this section or section 4. So section 3 मा चाहिँ के भन्छ भने when any offender has been sentenced, has been convicted for offence under section 379, 380, 381 is our economic offender, 404, 420 of the Indian Penal Code, or any offence punishable with imprisonment for not more than 2 years or with fine or with both under the Indian Penal Code or any other law, and no next important thing is, and no previous conviction is proved against him, and the court by which the person is found guilty is of the opinion that having regard to circumstances of the case, including the nature of the offence and the character of the offender, it is expedient to do so. Then, notwithstanding anything contained in other laws for the time being in force, the court may, instead of sentencing him to any imprisonment, to any punishment, or releasing him on probation of good conduct, and section 4 releases him after due admonition. अब यसमा section 3 मा चाहिँ he will be admonished, he will be scolded, अब उसको he will be scolded, his fault will be made known to him, implication of his fault will be made known to him, he will be warned, and all this he will be set free. And in this case there is no bond, there is no probation, nothing. त्यसमा only the sentence, only the limited sentences are there. Then second is that he has no previous conviction record. He should have no previous conviction record. That is very essential. And then he is not made to pay any fine or no security, nothing, no guarantee, nothing. He is admonished and he is set free. That is section 3 of the Probation of Offenders Act. Now next is section 4. Power of court to release certain offenders on probation of good conduct. When any person is found guilty of having committed an offence not punishable with death, you all get the importance of the offence not punishable with death or imprisonment for life, and the court by which the person is found guilty is of the opinion that, having regard to the circumstances of the case, including the nature of the offence and the character of the offender, it is expedient to release him on probation of good conduct. Then, notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, the court may, instead of sentencing him at once to any punishment, direct that he be released on his entering into a bond, with or without sureties, to appear and receive sentence when called upon during such period, not exceeding 3 years, as the court may direct, and in the meantime to keep the peace and be of good behavior, provided that the court shall not direct such release of an offender unless it is satisfied that the offender or his surety, if any, has a fixed place of abode or regular occupation in the place
in the place where over which the court exercises jurisdiction or in which the offender is likely to live during the period for which he enters into bond. So before making any order under subsection 1, it is made to the court shall take into consideration the report of any of the probation officers concerned in relation to the case. So in section 4, in section 3 only admonition was there. You would be explained, you did like this, that you will be scolded, you will be reprimanded, and then you will be advised not to do such things in future, and you will be left. No bond, nothing. But then previous character is there, that he should not have a previous conviction. This condition is there. He should not have previous conviction, and then the court will admonish him, and then court will let him go. But under section 4, the court will ask him to furnish a bond with surety or without surety. That bond seekable, then during the probation period, he will be of good conduct, good behavior, and if he violates the terms of the bond, or he is not of a good behavior, he commits some further crime, if there is some adverse report against him, then the court will forfeit his bond and bring him to court again and sentence him. Whatever sentence were given to him, he will be made to undergo that sentence. Within the period of 3 years. After 3 years, that can be done, but within the period of 3 years, if he is not of good behavior, if he violates the term of the bond, then his probation will be cancelled. He'll be brought to jail, and he'll have to undergo the sentence. This is section 4. Now the difference between section 3 and section 4 is, in section 3, common se kya bane? The common thing in both the sections is kya? What is the common criteria in both the sections? Some qualification. The accused, the offender has to qualify in both the sections. That is, there is no previous conviction is not there. Duitaima previous conviction is not there. Previous conviction he will not be admissible. In both these, the criteria is that they must not have any previous conviction recorded. This is the difference of the difference in section 3, he will be let out with admonition. Gali garera, akarera, samjayera, he will be let out. In section 4, he will have to execute a bond with or without surety, undertaking that he will not, he will be of good behavior, he will not misbehave or commit similar offences, he will keep peace, but he will have to give a bond. The bond can be with surety, without surety, and only then he will be allowed to go. And within a period of 3 years, if he violates the term of the bond, if he is not of good behavior, if he commits some further offences in the society, then his probation will be cancelled, he will be brought to court, and then he will be sent to jail, where he will undergo his sentence. Whatever was awarded to him, he will undergo. So this is the difference between the two sections. Now this probation is, this provision regarding probation is compulsory in the sense that the court has to make a note as to why the option of probation was not given to the offender. Kovela petitions are filed that my client has been convicted, so and so, and he is entitled to previous convictions, he is entitled to be released on probation, please release him. For some reason, okay, in that case the court will hear the parties, and then if it is found suitable, they will be released on probation. Criminal record, if he qualifies to be released on probation, the court will release him. But supposing the parties don't file,
the court is also under obligation to ask him, probation में जाँदैन भने. And if no such observation or no such option is given to the accused person, the court has to make a note as to why such a option was not given to him. So it is a किसिमले यो compulsory गरिदिएको probation. Now probation when under section 4, when somebody is released on probation, then he is put under the supervision of the probation officers. The government has appointed, has nominated, has appointed, they have designated some officials, some persons as probation officers. So these people are placed under the guidance of, under the supervision of such probation officers. The convict is also, the person who is going on probation is also put under the supervision of the police, of the panchayat, of the society, of respectable people in the society. They also are put under his, put to look after his conduct. Then, supposing a report, there is an adverse report against this person within a period of 3 years, then his bond is cancelled. It is the responsibility of the probation officer, of the members of the society, of the police, of the panchayat to make a proper assessment of his conduct during the probation period. Whether he is being useful to the society, whether he is being of good conduct, good character, they have to view. यसमा अब police station को त अब duty हुन्छ होला. तपाईको त duty will only come if he is violates and if he is commits breach of the bond and he is sent back to the prison for taking the sentence, only then. So this is section which was किन यो why this यो के अरे प्रोबेसन अफ अफेन्डर्स एक्ट चाहिँ किन ल्याएको भनेर भन्ने कुरामा चाहिँ it is by way of an alternative punishment for offences committed by individuals or falling under certain categories. It is aimed at reforming amateur offenders instead of punishing them. अब amateur अब भर्खरको young केटा छ, first time offender हो, उसले पहिलाको conviction त्यस्तो केही पनि थिएन, अनि instead of punishing him in prison, this probation of offenders act aims at reforming him. उसलाई सोसाइटीमा छोड्यो, good conduct को राख्नु भनेर bondसँग छोड्यो, and people are monitoring his activities. Then he will. There is a scope for him to improve. There is a scope for him to be away from crime. It is also a message that he carries to the society that if a person is of good conduct, then the court also they release him. They release them on probation. भनेर एउटा good conduct राख्नु भनेर society में it goes a message also. Now this is a step towards reformative theory of punishment. This Probation of Offenders Act, releasing of offender without sentence, without asking him to undergo the sentence imposed on him, it is a step towards reformative theory of punishment. Reform. So that he is sent back to the society. He is asked to be of good conduct, good behavior. So it is towards the reformative theory of punishment, and which is in vogue these days. This is also, this Probation of Offenders Act is also aimed at. Otherwise, the हाम्रो criminal system चाहिँ के छ भने it is only accused centered. अनि accused को बारेमा मात्रै सोध्छ. accused लाई पक्रेर ल्यायो, जेलमा हाल्यो, बेलमा छोड्यो. We are only concentrated with the accused, not with his family, not with the society, and what harm is caused to his family, to his society by sending him to prison, by making him undergo the sentence for so many years. What goes behind the scene? What may happen to the family, to his children, to his friends,
to the society, that we don't take care. So this probation of offenders also takes care of this aspect, because the person goes back to his family, goes back to his society, he continues his life, he continues with his trade. Now, what would happen if he was made to undergo a sentence instead of being on probation? What would happen? He would be in jail for so many years. His family would suffer, children would suffer. He may mix up with hardened criminals who are in jail. He may become a hardened criminal. He may, instead of improving, he may go back in society and commit more aggravated crime. So this is also to prevent that. Probation. I told you the common consideration in both this, in section 3 and section 4 of the Probation of Offenders Act is that the person should not have a previous conviction. यो पनि एउटा message हो that if you are regularly involved in crime, then the courts will not consider. If you have not committed any offence, if it is your worst offence, by some circumstances you have become an offender, or a case has been registered against you, then you can, your previous conduct, your non-conviction, earlier non-conviction can go in your favor. So stop committing crimes, stop having records of crimes which does not pay ultimately. Section 3, 4 of this Probation of Offenders Act, they are an exception to the rule that you will be punished for the wrongs committed by you. You have to face imprisonment. चोरी गरे भने imprisonment हुन्छ, cheating गरे भने imprisonment हुन्छ भनेर, it is an exception to this rule. Why? Because out of compulsion, sometimes out of compulsion, some people commit some offences, some theft, cheating, by force of circumstance, and they are casual offenders. They can be classified as casual offenders. भइहाल्यो, अब भोक लाग्यो छोडिहाल्यो, गच्चाइहरू थियो छोडिहाल्यो, casual offenders. Now if casual offender, he is a member of the useful member of the society till that date, till the case is registered against him. He becomes a criminal only after a case has been registered. He is investigated. He is incarcerated in jail as under trial during investigation, and then maybe the offence is also proved against him. But then he is a casual offender. This is a intention to commit big robbery, dacoity, to prove धन सम्पत्ति कमाएर मल बनाउने त्यस्तो खालको. That is not his intention. That is not his mention here. Force of circumstances, by chance, भइहाल्यो. So these provisions enable him to mend himself, to go back to the society, mend himself, and become useful members of the society. Now supposing your provision नभएको भए, you would have been in jail, as I told you, 3-4 years, whatever, you would have been in jail, and then you would come out, go to the society with the stigma of being a criminal, of having come back from jail. People will not accept it. You will find difficult to rehabilitate in society. Plus that the demerit of his having mixed up with other under trials or other convicts, and then committing aggravated crimes. That aspect is also wiped out. That possibility is also not there. So it is with all these aims and objects in view that this section 3 and 4 of Probation of Offenders Act has been brought into force. Although section 3, you must have noticed section 360 of CRPC, it also deals with probation. यहाँ पनि probation कै कुरा गर्छ. 360 CRPC also deals with probation. But there is a difference. Always there is a difference.
360 अच्छा 360 प्रोभिजन के अरे यो चाहिँ हाम्रो CRPC को प्रोभिजन 360 order to release on probation of good conduct or after admonition. अब यसको चाहिँ requirement चाहिँ when any person not under 21 years of age, not under 21 years, 21 पुगेको छैन, not sorry above पुगेको छ, age is convicted of the offence punishable with fine only or with imprisonment for a term of 7 years or less, or when any person under 21 years of age or any woman is convicted of an offence not punishable with death or imprisonment for life, and no previous conviction is proved against the offender, and if it appears to the court before which he is convicted regarding had to the age, character, antecedents of the offender and the circumstances in which the offence was committed, that it is expedient that the offender should be released on probation of good conduct, the court may, instead of sentencing him at once to any punishment, direct that he be released on his entering into a bond with or without sureties to appear and receive sentence when called upon during such period not exceeding 3 years, as the court may direct in the meantime to keep peace and be of good behavior, provided that when any first offender is convicted by the magistrate को यो हाम्रो होइन, त्यसले गर्दाखेरि यसमा पनि there is a similar provision, but in this case the certain category of offence is there, then age is there of the accused. Only in such cases will it be allowed, and one common thing is that they don't have record of previous conviction. So this is section 360 of the Probation of Offenders Act. Somehow this section is not resorted to too much by the parties. They go in for the Probation of Offenders Act. Nevertheless, this section is there, and there is also a similar section where the premature release of the accused is provided for. In this case also, a bond has to be signed by the person with or without surety for keeping good behavior, and if it fails to keep good behavior during the period of probation, that is for 3 years, then his probation will be cancelled and he will be again brought back to the jail for serving the sentence imposed upon him for the offences so committed. So these are the probation provisions in the Probation of Offenders Act and section 360 of CRPC 1973. Behavior in the society during this period, you should be willing to be under the probation officer and other authorities who will be keeping a watch on your activities, who will be keeping guard of your activities, where to ensure that you are keeping good behavior. This provision will come into play only after if they violate the terms of the probation and they are brought back to the jail for serving the sentence. Once they are brought back to the jail for serving the sentence, then all the rules and regulations meant for other convicts will also apply to them. But they will be deprived of the benefit of parole because they have already violated. They are not of good conduct. Therefore, paroles will not be allowed to them. They will also be affected when the question of remission comes, because such people will not be allowed remission. अच्छा, अब from my side this is all. तपाईहरुको अरु के क्वेशन, यिनीहरुमा अरु कोही क्वेशन छ भने तपाईहरु सोध्नुस्.